van Stellenbosch Convocation en Gades. Hartlik welkom aan almal, veral die nuwe gesigte wat ek voor my sien en wat vir die eerste keer 'n konvokasievergadering bywoon. Ten aanvang vra ek vir 'n oomblik van stilte sodat elkeen van u volgens u eie oortuigings kan voorberei vir en toewy aan die vergadering. En ek vra dat u ook vir professor Pieter Kap vir 10 jaar tot 2011 president van die konvokasie en wat verlede maand oorlede is, in 'n herinnering geroep sal word. Ek gee 'n oomblik van stilte. Baie dankie. We are aware of members who came from Bos by far as Limpopo province to be present with us tonight, and I'm aware of 2 or 3 people who flew to Cape Town and drove to Stellenbosch to be present here tonight. We appreciate your interest in the convocation and your alma mater, and we hope you will have an interesting evening. Dames en heren, ek onderneem om 'n onpartydige en selfs geduldige voorsitter te wees, maar ons het 'n vol program en ons begin nou al laat, en derhalwe sal ek streng tydsbestuur toepas om te verseker dat ons nie tot middernag hoef te vergader nie. U sal my toelaat dat ek die vergadering op 'n persoonlike noot begin. Einde verlede jaar het ek my verbintenis van 60 jaar aan die Universiteit van Stellenbosch as student, as alumnus, personeellid en vir die afgelope termyn 'n paar jaar as president van die konvokasie voltooi. Ek het reeds 'n jaar gelede met die verlenging van die termyn van die uitvoerende komitee van die konvokasie, waarvan sommiges hier voor sit. Een van ons lede is afwesig, hy kon nie die vergadering bywoon nie, doen die Rolof Nel van Johannesburg. Het ek aangedui dat ek begeerig is om uit te tree as president, en hierdie is dus my laaste vergadering van die konvokasie, waar ek as voorsitter sal voorsit. Ek hoop dat ek op die samewerking kan staat maak en 'n ordelike vergadering te hou, dat u vir 'n ou man dit nie moeilik sal maak nie. U gaan vanaand uiteenlopende menings hoor en u gaan gedaag word, en u mag nie alles wat gesê gaan word saamstem nie, maar in die gees van die oop en robuuste akademiese debat, wat die uitvoerende komitee van die konvokasie nog altyd voorgestaan het, vertrou ek dat u almal hulle mening sal gun, alle sprekers sal respekteer, en ons by die onderwerp bou en nooit persoonlik sal raak nie. Soos wat u bewus is, word vanaand 'n verkiesing gehou vir 4 vakatures, soos wat u bewus is, word daar vir jaar 'n verkiesing gehou vir 4 vakatures op die universiteitsraad wat deur die konvokasie verkies sal word. Die 4 vakatures het ontstaan as gevolg van die verstryking van die termyne van op 1 April van Dr. Koos Becker, professor Fleur du Plessis, meneer Piet Leroux, en die bedanking as universiteitsraadslid van Dr. George de Tooy, wat weer student word en dus gediskwalifiseer is as 'n universiteitsraadslid. Ek bedank hierdie 4 raadslede vir hulle onbaatsigtige diens as konvokasie verkose universiteitsraadslede vir die afgelope termyne. Nominations for the 4 vacancies on the council closed yesterday at noon, and the registrar has informed me that 12 nominations were received. Now, members of a convocation may cast their votes for the candidates by regular postal vote or electronic voting, and the voting period starts on February the 26th. That is exactly 1 month from today. So don't ask for your voting papers before then. And the voting period ends at noon on March the 10th, 2016. Voters whose name are contained in the US database for convocation members and who did not provide them with email addresses will receive information about the election of council members and the names of candidates and their policy statements by mail, whilst all the rest, those of you who are registered under an email address, will receive the information and the list of candidates by email. Die name van die 12 kandidaate vir die raadsverkiesing deur die konvokasie is in alfabetiese volgorde soos volg. Dames en here, u moet uit hierdie name 4 mense kies
oor 'n maand. Meneer Job Amupando, hy is 'n akademikus van die Universiteit van Namibië. Professor Andre Kutse, afgetrede akademikus van die Universiteit van Stellenbosch. Professor Kreur du Plessis, 'n dienende raadslid en maatskappydirekteur. Professor Loretta Veres, 'n akademikus aan die Universiteit van Kaapstad. Meneer Heinrich Gonzalez, 'n prokureur in diens van AfriForum. Professor Joan Hambridge, akademikus van die Universiteit van Kaapstad. Advokaat Jan Heunis, senior advokaat, hy is ook die vice-president van die Convocatie hier langs my en 'n vorige raadslid. Dr. Jerry Mameya, who is chairman of the Otisa Group. Ms. Rolanda Nalumangu, who is a council member of the Town Council of Stellenbosch Municipality. Dr. Corine Oosthuizen, 'n kliniese sielkundige en konsultant. Meneer Chris Otto, 'n sakeman en direkteur van die PSG groep. En Ms. Bettina Weingaard, author and attorney. 12 candidates, wide selection. You will have to vote for up to 4 people during the next election period. One more announcement. Ladies and gentlemen, the EXCO of Convocation at times recommends an award for outstanding community service rendered by a member of Convocation to be made at an annual general meeting as such, but we have decided also due to the very long agenda not to make such give such an award this evening. Die agenda vir die vergadering is aan u gesirkuleer. It has been made available on the website of Stellenbosch University. It's been changed very slightly just as far as the order is concerned, apart from our 3 speakers, and then the final words from me as outgoing president. We will have this evening the election of EXCO of the Convocation. Now, to facilitate the counting of ballot papers, the election for different positions on EXCO will be distributed throughout the evening and interspersed with the speeches. And the elected EXCO will therefore be announced at the end of this meeting. Nou, volgens die Universiteit van Stellenbosch se statuut moet kennis van enige addisionele items op die agenda deur 10 konvokasielede versoek word by die sekretaris nie later nie as 72 uur voor die vergadering. Ons het Saterdag aand om 19 uur geen sodanige versoeke of moesies ontvang nie en die agenda is derhalwe soos aangetoon op die bord en ek sluit hiermee die agenda. Ons sou graag in die gees van die openbare debat en meningsvorming geleentheid wou gee vir omvattende bespreking. U begryp dat dit met die volle agenda nie maklik ingepas kan word nie. Want hierdie is, soos voorgeskryf deur die statuut, 'n besigheidsvergadering waar tydens bepaalde sake afgehandel moet word, soos die verkiesing van die uitvoerende komitee. En lang besprekings oor bepaalde sake is dus nie moontlik in die lig van die volle agenda nie. Dit staan egter enige 100 lede van die konvokasie vry om 'n spesiale vergadering aan te vra oor 'n spesifieke onderwerp met 'n spesifieke mosie en of mosies, soos wat 2 jaar gelede gebeur het met die vergadering waar tydens die koshuistoelatingsbeleid omvattend bespreek is. En as u dan so 'n spesiale vergadering wil hê wat net op een onderwerp fokus en lang en robuuste debat moontlik maak, dan staan dit u vry om so 'n versoek, soos voorgeskryf in die statuut, aan die uitvoerende komitee te rig. The minutes of the previous meeting of the Convocation, which was held on November the 6th, 2014, have been placed on the website of the university and printed copies are available for those members who wish to have a copy. Now, it's a very long minutes, and I would like to suggest that I get a proposal from the meeting that it be considered as read. Kan ek so voorstel uit die vergadering kry dat die notule as gelese aanvaar, sekondant, die almal tevrede? Enige iemand wat 'n kopie wil hê van die notule, kan dit by die sekretaresse kry. Dit is verkrygbaar in sowel Afrikaans as in Engels. En ek wil aan die hand doen dat die Afrikaanse weergawe as die gemagtigde weergawe aanvaar word indien daar ooit in die toekoms 'n vraag daaroor
daaroor sou wees. Baie dankie ook aan ons sekretaris Dr. Nadia Maree vir 'n baie volledige notulen wat sy geskryf het. Dames en here, ons kom nou by die eerste verkiesingsitem, dis die verkiesing van 2 addisionele lede. Ek gaan nou vra vir nominasies by die gehoor. Ons sal vra dat u opstaan, u self identifiseer as 'n konvokasielid net by naam, dat u die naam gee van die persoon wat u nomineer en baie kortliks net die graad of grade of kwalifikasie behaal aan die universiteit sal noem en dan die posisie of die beroep wat die persoon beklee. Ons wil nie 'n lang toespraak hê oor wie en wat die persoon se hele CV is nie. Trouwens, daar is formele nominasievormpies beskikbaar. Die sekretaresse, Jared hierso sal rondloop as u wil hê en ek gaan vra dat u nadat u persoon genomineer het vir die uitvoerende komitee van die konvokasie net ook 'n vorm sal voltooi. Die name sal op die bord geplaas word en daarna gaan ons oor tot stemming. Ek sal maar net die hand opsteek as u 'n nominasievorm wil hê. Ek vra nou vir nominasies vir die 2 addisionele lede van die konvokasie. Die statuut skryf voor, die UIK van die konvokasie bestaan uit die president, die visiepresident, die sekretaris en 2 verdere lede van die konvokasie. Dis die 2 lede waarmee ons begin, wat deur die konvokasie uit eie geleedere verkies word. That means that only members of convocation can be nominated to serve on EXCO. Hulle beklee 'n ampt vir 'n termyn van 3 jaar of tot die volgende vergadering van die konvokasie indien daar voor die einde van die bedoelde termyn geen vergadering gehou is nie, 'n situasie wat trouwens vir vanaand geld. Met dien verstande dat die termyn van lede aangepas kan word om oorvleueling te oorkom, om oorvleueling van die ou en nuwe lede te bewerkstellig. We have the unfortunate situation that all 5 members of convocations term of office terminate today and we'll have a completely new EXCO serving as from tomorrow. In order to have, om oorvleueling te verseker, wil ons aan die hand doen dat ons sommige van die lede aanwys vir 3 jaar en sommige aanwys vir 2 jaar. Dames en here, ek vra nou nominasies vir addisionele lede op die konvokasie. Ek wil voorstel dat die lid wat verkies word met die meeste stemme vir 3 jaar sal dien, dat die ander lid wat verkies word vir 2 jaar sal dien. Gebruik asseblief die nominasievorm, staan op, noem die volle naam van u voorgestelde kandidaat, die grade behaal of kwalifikasies behaal, as nou die grade weet nie, kan u sê 'n prokureur of 'n landbouwetenskaplike of 'n historikus en dan wat die persoon se beroep of posbekleding op die oomblik is. Hoogstens 50 woorde, hoogstens 3 sinne. Dames en here, ek vra nominasies vir die pos van uitvoerende komitee, addisionele lede van die uitvoerende komitee. Professor Lina Spies, kan ons 'n mikrofoon net hier kry? Hier is swemende mikrofone. Dames en here, het is vir my 'n groot eer en plesier om Sonja Loods voor te stel as addisionele lid, of wat ook al die formulering is. Ek ken Sonja baie goed, sy was 'n student in my klas, hier op Stellenbosch vir die BA graad en in my Afrikaans en Nederlandse letterkunde klas was sy 'n uitblinker. Ek was 'n bietjie teleurgestel toe sy daarna die Stellenbosch Universiteit verruil het vir die Universiteit van Rhodes, maar dit was 'n baie verstandige keuse, want sy het daar in kreatiewe skryfwerk gaan spesialiseer. In die BA-graad het sy hier gekry, daar het sy die MA-graad in die kreatiewe skryfkuns gekry. Sonja is 'n gerekende en bekende joernalis, 'n uitstekende joernalis en sy is ook 'n baie goeie skrywer. Sy het gedebuteer met die boek Sirkusboere en
daarvoor het sy die Brent Marieprys van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns gekry en sy het ook die M-Web-prys gekry. Sonja het 'n sterk persoonlikheid, sy het gepraat maklik en sy is 'n baie intelligente jong vrou. Ek stel vir Sonja voor en vra vir 'n sekondant vir my voorstel. Die voorsitter sal vra vir 'n sekondant na daardie Ekskuus dames en here. na daardie omvattende voorstel. Is daar 'n sekondant? Professor Spies, sal u asseblief dan net ook die nominasievorm voltooi. Ms. Sonja's loods is voorgestel as en gesekondeer een kandidaat. Ons het ten minste nog een naam nodig, dames en here. Waar sien ek nog 'n naam? Nog 'n hand op? Ekskuus hiervoor. Ek is geduldig vir ons. Ons kan nie hoor nie. Kan ons maar kort hou, die eerste voorbeeld was bietjie langer as wat ek bedoel het. Ons kan niks hoor. Hy is aan, ja goed. My naam is Mani van der Spy. Ek stel voor Dr. Aardbert Skols vir die langs my sit. Hy het die doktersgrade gedoen in sielkunde en teologie by Stellenbosch, ook die doktersgraad in Wesbegeer in Leiden. Hy is hoofsaaklik afgetrede, maar beseer nog steeds teologie by 2 universiteite. En hy is broer van baie bekende Leopold Skols, journalist, ek het hom al ken. En ek Baie dankie, is daar 'n sekondant vir Dr. Adelbert Skols? Daar is 'n sekondant, sal u asseblief die nominasievorm voltooi. Daar is 'n naam op, ja, hier voor in die voorste middelry. Garrett Cornelissen, member of the Convocation. I would like to nominate Mawetu Nyakatya, who is an MSc Conservation Ecology graduate and who currently secures community partnerships for social impact at Stellenbosch University. He has played a significant role in voicing concerns and building new alumni communities in the Convocation. He is passionate about including diverse perspectives and democratic governing bodies. Thank you. Is there anyone to second that? Yes, enough names. Please complete a nomination form. Nog 'n naam? Hier rechts voor, professor Herman Giedemeer. Kan ons 'n microfoon daar kry? Ek wil graag van Michael Lecordier voorstel. Hy is daarom beskikbaar gestel. Hy is skoolhoof van Graafwaard gewees, voorsitter van die Afrikaanse Taalraad, ondervoorsitter van die Afrikaanse Taalmuseum en Monument, verbonde aan die ES fakulteit van opvoedkunde. Hy het Afrikaanse didaktiek gedoseer en is hoof van die PN kursus. Dankie, Dr. Michael Lecordier is voorgestel. Is daar 'n sekondant? Genoeg sekondante. Kan u asseblief 'n nominasievorm voltooi en vir ons laat kry? Verdere nominasies, dames en here. Ons gaan nou al stem, dan is daar 4 kandidate. Daar is 'n hand op, ja, die dame met die geel toppie. Kom eens zo, juffrouw. Hello, my name is Tiffany Esha, I'm a member of the Convocation. I'd like to nominate Nadira Grimsel. She did her bachelor's degree at Stellenbosch University. She completed a master's degree in international studies. She's an assistant manager at the moment for external affairs. She is a voice that we need, a representative voice on our Convocation, and I would like to just add that. Thank you. Thank you very much. Ms. Grimsel has been proposed. Has anyone to second the proposal? More than enough, thank you. Please complete the form. I think there's a hand up here, I was informed. If not, everyone in this part of the hall would like to nominate members.
Professor Fillion, if I may interrupt, sir, would you take a point of order on your instruction in terms of how we allowed to nominate and the format that you have specified that you prefer, sir? Well, what is the point of order? The point of order that I'd like to raise, sir, with your permission, is you've instructed us to only read what is written on the particular nomination form. I would humbly suggest and ask perhaps if you could limit the time to 30 seconds or 20 seconds, whatever would allow you still to run this meeting in an efficient way, but to allow us to mention a name and to nominate as we see fit by the time constraint that you have, of course, would be allowed to set for us. With your permission, sir. Thank you very much, Jono. I welcome that point of order. Will you please, when you nominate anyone, limit yourselves to 3 sentences, and he suggested 30. Ladies and gentlemen, the description of members to be elected to council and their whole policy statement and their CV is limited to 50 words, which is 3 sentences. And if that applies to nominations for council, then certainly it could apply to nominations for Exco of Convocation. Any further nominations? If not, are you all satisfied that I can close the list of nominations? Can we get the names of those people nominated on the screen so that we can all see who has been nominated? Ek vra dat u tog maar 'n bietjie geduld nog moet wees. Ons wil net die name van die 1, 2, 3, 4, 5 genomineerdes op die skerm kry sodat u presies weet vir wie u kan stem. Ek sal die name uitlees sodat die persone wat nie op die skerm kan sien nie, die name baie deeglik kry. Ek sal seker maak dat u weet vir wie u kan stem. Dames en here, u het elkeen 2 stemme. En u kan vir al 2 stemme uitbring, u kan net 1 stem uitbring. Ek sal nou die stembriefie verduidelik. Moet asseblief nie begin stem voordat u nie weet wat u moet doen nie. So as ons net 'n oombliekie kan wag sodat die naamlys van kandidaate op die bord verskyn. Ons het aanvanklik gedink om die name nou alfabeties te lys, maar dit gaan nog verdere tyd in beslag neem. So ek hoop u sal toelaat dat ons maar die name soos wat dit genomineer is op die skerm laat voorkom. Interessante hare wat dat man hier het. Mense sê dieselfde van my soms. Dit is my mooi blou. Ja, dis wel goed. Maar dan gaan we volgende keer is dit die van so dis fyn. Ja, so dis net maar. Ladies and gentlemen, the names are on the board. Don't vote for additionele lede because that's not a candidate. Die 5 kandidaate is Dr. Michael Le Cordier, Dr. Adelbert Skols, Ms. Mawetu Nayakatya. Thank you. Nadira Grimsel and Sonia Lutz.
we did distribute the nomination papers. I'll come back to the name list just now. For this you use the blue ballot paper. Die blou stembrief moet gebruik word hiervoor. Daar het u weer die name. Dames en heren, sal u asseblief daarop stem. The ballot paper you have to use for this part of the election process is the blue one, identified as additional member or additional lid. One, and additional member two. Write the name of the candidate you vote for in the appropriate square. Now, ladies and gentlemen, you can either write the full name. I'm going to use the first name there just as an example. You can write Dr. N. Le Cordier. You can write M. Le Cordier. You can write Le Condier. There's only one Le Condier nominated, so even if you just write down the surname, it would be sufficient. The simple reason is, as long as it's unambiguous for those people who count the votes, who you wish to vote for, just write the name for. You can vote for only one candidate if you wish, or for two different candidates. You cannot vote for the same candidate twice. And if you do so, the ballot paper will be null and void, will not be used. And after you've written down one or two names, fold your voting paper so that it's closed. And I'm going to ask the people in this block to send the voting ballot papers to the center of the aisle. We will collect from the person sitting next to the aisle all the voting papers. The people at the back, will you collect all the voting papers, pass it to the person in the front row on your left. People at the far right, please forward your voting papers to your right so that we collect the voting papers in the center. People sitting there, please pass all ballot papers to your left so that we can collect all the ballot papers from the person sitting leftmost on that side of that passage. The people sitting in this section, please pass the ballot papers after you folded it to your right so that we can collect all ballot papers on the right. Die kandidaat wat opstaan het genomineerd is. Dat is net sinnelik. Iemand nou. By die uitslag van die stemming is, gaan ek dan baie afspraak is die opas moet sê ding. Waarskynlik stem dat de basis niks van weet. Dat praat met die mense wat kandidaat is. As jy so lank tyd aan jou spandeer, gee vir elke individu. Jy kan geen indruk kry van iemand waarvoor jy staan. Jy wil toch stem vir iemand se beleidsstand, nie vir sy posisie. Dit is sy bedoeling dat af en aan spreek. Alles jy Is all die stembriewe opgeneem? Everybody has voted. Thank you very much, ladies and gentlemen. We'd like to continue. The next item on the agenda is our first speaker, Ms. Loveland Mwadeye. Now,
She is going to address us on the topic Courage, Compassion and Complexity, Reflections on the New Martyland and South Africa. She is a representative of the new generation of students of international origin on our campus, an indication of how our campus is changing and transforming. And the Exco of Convocation thought it well to invite her to come and tell us about her experiences as a student at Stellenbosch University and what we believe that this voice should be heard. Her CV reads as follows. Loveland is a young Nigerian South African woman who hails from Queenstown in the Eastern Cape. She speaks fluent English, Afrikaans, Xhosa and Igbo, her mother tongue. She also has a good working knowledge of French and Swedish. She holds a BA International Studies degree from Stellenbosch University and an MSc in Peace and Conflict Studies degree from the Uppsala University in Sweden. She is currently involved in diverse activities related to student and worker activism, and she also does part-time research for some organizations. Loveland has worked as a volunteer and a professional in diverse capacities, and most of her work entails engaging with young people for leadership development, public speaking, and debating skills training. In the corporate space, she has been involved in organizational and talent management, as well as sales and research activities for IT solutions to human resources and staffing problems. In between what she gets paid to do and what she does pro bono, like addressing you, Loveland loves to read stories, tell stories, enjoy good food, and enjoy making music. Ladies and gentlemen, I present to you Ms. Loveland Mwadegi on the topic Courage, Compassion and Complexity, Reflections on the New Martyland. Reset my stopwatch. Most South Africans are raised to refer to someone older than them with some sort of a prefix. In Xhosa, you would refer to an older woman as umama and an older man as utata. Usisi and ubhuti would be used to address a younger woman and a younger man. These words respectively would mean mother, father, sister, and brother. With my English friends, I always referred to their moms and dads as Auntie so-and-so and Uncle so-and-so if we had a close relationship. In the event that I wasn't as informal with their parents, I would call them Mrs. and Mr. so-and-so. When I started learning Afrikaans, I was taught that someone older than you or not related to you was then referred to as meneer in the case of a man, and oom could be used in the event that you had a less formal relationship with the person in question. Mevrou and mejuffrou correspond to the English terms of Mrs. and Miss that we use for women, and again, for less formal relationships, one could refer to an elderly woman as tannie. What you never did in Afrikaans was to use the term jy, the informal term that corresponds to you, for an elder, a stranger, or for your parents. Using jy in Afrikaans for an elderly person or someone that you didn't quite well know was considered disrespectful. Jy was only used among equals, among friends, family, and colleagues that had a special understanding with each other. U was the more adequate term to indicate respect, mostly used in formal settings and when referring to God. Otherwise, the proper pronouns mama, papa, mevrou, and mejuffrou, or en meneer would suffice. And so you can imagine the predicament that I found myself in when I started to visit the homes of some of my white friends during school and even at university. The setup was as follows. The domestic worker in the house was old enough to be my mother or even my grandmother,
and I would walk into the house and greet her with "Molo Mama," because that was how I was raised. And my friend would greet her with a "Hello Florence, Priscilla, Cynthia." Essentially, they were on first name basis. In requests for said domestic worker to bring something or make lunch, it was always the pronoun "jy." It became awkward at a stage for me to see someone who looked like me and was 3 or 4 times my senior not being referred to with the same respect that my friends and their parents would otherwise have afforded to another individual of the same age group if they were not a maid and if they were not a person of color. It began to dawn on me that I was taught to speak a language foreign to me with respect for its speakers, but that respect was never to be extended to people that looked like me. We could only ever be young. And so you see, members of this convocation, that although this is a small example, it is in such ways that we are able to subtly use language to exercise power over people. Dat ons nie vir ander mense die respek gee wat ons eie taal vir ons leer om te doen nie, wys vir my dat waar ons die geleentheid het, sal ons taal gebruik om mag oor ander mense uit te oefen. Dames en here, lede van die SU Convocation, goeienaand. Toe ek verlede jaar die uitnodiging ontvang het om hierdie toespraak te lewer, was ek redelik onseker oor wat ek moet sê. Die waarheid is dat die Stellenbosch van 2010 tot 2012, my eerste tydperkie, is baie anders as vandag se Stellenbosch. Dit voel vir my dat so baie het verander, maar ook dat so baie dieselfde gebly het. And so for this reason, I've decided to keep my address within the bounds of honest reflection, painful truths, and a hopeful outlook. I do not take for granted the fact that I'm the first woman, the first black person, and the youngest person to address some of South Africa's most powerful white people at this convocation today. When I look back on 2015 and the last 26 days of 2016, I'm reminded again that it has been an incredible time in South Africa, in which our social consciousness has been stretched, awakened, challenged, and perhaps even tampered with. Who of us would have thought that while we were making our resolutions in January 2015, that somehow roads would have been given the timeout signal at the University of Cape Town? Who among us saw it coming that Stellenbosch would be subpoenaed by its very own students, demanding that the ancient doors of education finally be made open to all South African citizens? Which of us can say that we foresaw the eruptions of unapologetic black consciousness at what is currently known as Rhodes University and Wits University, while we were planning to start banting and lose 20 kilograms last year? Did any of us think that we would all serve as witnesses to Emmanuel Sitole's brutal murder, the Mozambican man whose only crime was perhaps to have lost in the lottery of citizenship and make his way over the border into an unwelcoming Johannesburg? How could we have known that in the supposed attempts to manage the situation, some of the members of our police force would laugh and giggle while foreigners sizzled in rubber rings on the streets of Durban? I'm quite sure that none of us saw Fees Must Fall coming, or the macabre images of students being shot at and tear-gassed at Parliament, the supposed home of our democracy. Indeed, almost 22 years into democracy, in the 60th year since the Freedom Charter's adoption, and just 6 months before the 40th anniversary of the 1976 Soweto uprisings, South Africans are now faced with the task of looking into the mirror and asking themselves, what is this that is happening all around us, and why does it feel the way it feels? The problem, however, is that there are perhaps 60 million different versions of this question being asked, and in more than 11 languages. It may seem as though only some of these voices are being heard, but it is becoming clear that the Rainbow Nation ideal promised to us in 1994 is becoming an ever-distant one. Perhaps we are realizing that there was no rainbow to start with. Ladies and gentlemen, something is brewing in South Africa. I don't know the name of that something, but I know that it is irreversible and will continue to brew and boil over whether we give it the permission to do so or not. Without sounding like a prophet of doom, I bring your attention to the title of my speech as it stands in the program. It is entitled Courage, Compassion and Complexity, Reflections on the New Martyland and the New South Africa. Tonight, however, it is difficult for me to talk about courage or compassion. Sorry. Okay. I'm painfully reflecting on the new Stellenbosch and the new South Africa, and I'm cautiously and ashamedly questioning what is significantly new about these two establishments.
I've struggled through a number of personal conflicts over the last year. Thank you. I've struggled through a lot of personal conflicts over the last year, and I can only speak from the point of the thought processes that I'm undergoing as a South African youth. I will firstly say that we owe it to ourselves as South Africans to be honest and vulnerable with each other. In her October 2015 article entitled "Conservative Backlash Comes from Unexpected Quarters," Sisonke Msimang writes the following: "There should be nothing we cannot discuss in a democracy that so many people died to produce. Indeed, the primary contribution of this new generation of activists to the future must involve raucous debates about the Constitution and the utility of some of its clauses in a still unequal society. Instead of adopting a sneering tone, those who fought for freedom ought to be grateful that post-apartheid citizens are insisting on honest racial dialogue. Those who claim to be committed to democracy must be pleased that new voices are questioning the faulty economic approaches the country has taken thus far." End of quote. In the wake of the ugly racial, political, and economic debates happening in South Africa, I can tell you as a young person that there is a new generation of South Africans, especially South Africans of color, who are proud and have no interest or tolerance for the things that their parents let slide as we entered the democratic dispensation. In essence, this means that as we define and redefine our identities, and as we define the new South Africa that we want our identities to manifest in, we have created no room for capitalists without a conscience, no room for racists, patriarchs, misogynists, homophobes, ageist, or ableist. The inappropriately labeled born-frees are saying that we will employ an intersectional feminism that squarely confronts the systems of oppression that neither the TRC nor the current South African Constitution has been able to sufficiently address. The kinds of young South Africans that I have encountered in the last while are unapologetic and no longer interested in mollycoddling fragile egos or catching feelings. What our schools and our universities have refused to teach us and include in our curriculums, we have gone out and taught ourselves. This means that in our conceptualizations of new and old, in our understanding that our ancestors were in fact not savages, that they did in fact write their own philosophies about life and society, as William Goba, that our fathers and forefathers did in fact have a religion of love and justice and mercy, captured in the holiest and purest form of Ubuntu, before Europeans arrived with Bibles in one hand and guns in the other. In our understanding that our ancestors were not only good enough for slavery, we are becoming clearer and clearer in our intent that that which came with the old system must be dismantled in order to truly say we are living, or at least building towards, a more equitable and humane South African society. The real issue is that in this democratic moment in South Africa, each of us with our diverse interests, agendas, and privileges have a very clear decision to make. Do we want to be part of the new South Africa? Do we think that Stellenbosch is part of South Africa? Because in as much as we want to insulate ourselves in this little Europe, we must be very clear that Stellenbosch is not exempt from the winds of change that are blowing through this country. Stellenbosch is in fact part of the Republic of South Africa, for those who have forgotten. And Stellenbosch is responsible for a lot of the inequalities that this same republic continues to face today. Sometimes I think that when we talk about this beautiful institution, we forget that the actual academic thesis for apartheid was casually written in black and white just down the road in the sociology department of this university. Today, I'm standing in what was called the DF Malan Center when I was a student. And I graduated with beautiful results in 2012. When I walked across the stage, I've never been so happy in my life to have a white man tap me on my head. But the reality is that DF Malan, the man after whom this building was named, would not have wanted me here. To DF Malan, I was only good enough to be a slave. Yet here I stand with a master's in peace and conflict studies, cum laude. When the Vervoetplak in Dagbreek came down last year, I couldn't believe the levels of outrage that some people expressed at its removal, as though there was any good thing to his thoughts about humanity. The truth is that, unfortunately,
white South Africans will never understand what the experience of racism really means. It's not just about being called a monkey by a sparrow. It's not just about being told that you are, quote, a messed up race that opens its legs just to get a child grant, as Marty van Rensburg brazenly claimed a few days ago. It is a daily psychological violence that manifests in every single area of our lives. It manifests in our religion and the way that we perceive ourselves. It manifests in our economy, it manifests in politics, and it even infiltrates our education. So unfortunately, white people will never understand what it is like to be taught the history of your own people, not in your language, in a building named after a man that thought you were intellectually and scientifically inferior to his own. To be studying at a school or to have a degree from an institution literally built on the labor, the suffering, and the land of your own people, and then be confronted with that every single day is a distasteful experience. This is not something that we were supposed to simply get over in 1994. So the reality is that a system that was racist, patriarchal, and unconscionable in its capitalism on the 26th of April before the vote did not magically change on the 28th of April after the vote. And this is why we are still having the same conversations in South Africa that we should have had back then. A recent tweet from Kaya Dlanga captured this perfectly. While I deeply respect and honor the legacy of Nelson Mandela, one of the greatest mistakes I believe he and his comrades made was to tell their people to, I quote, forgive before an apology was offered. In South Africa, contrary to other normal peace processes in the world, forgiveness was given before the crime was acknowledged by the perpetrators. End of quote. The TRC was supposed to deal with our issues of unforgiveness and our lack of reconciliation. But the evidence of the last few months and the last year is contrary, and people are not interested in having their anger policed or curated. The problem, I think, is that in South Africa, we are not 100% convinced that our past was unjust. Unlike the Germans, who are genuinely sorry, barring the right-wing neo-Nazis, as a country, Germany is so embarrassed by their history that Nazism and public glorifications of Adolf Hitler are criminalized. There is no in-between that maybe some parts of Nazi Germany were nice and other parts were not. Germans have outrightly written that part of their history off as unequivocally bad. In South Africa, we do not have a consensus that plus minus 400 years of colonialism and 52 years of apartheid was an affirmative action for white people at its best. Today, we still debate the legacy of Rhodes, and not all of us agree that our history was in no way, by any measure, pretty, because you still hear people today talking about die goeie ou dae. Ons land, dames en here, is in groot moeilikheid. En Stellenbosch is in groot moeilikheid. Maar nie as gevolg van die tradisionele swart gevaar nie, of as gevolg van die kanker van Engels nie. Ons is in die moeilikheid want ons het komplekse probleme wat ons moet aanspreek, en dit benodig 'n heel ander vlak van moedigheid en dapperheid om die spooke van ons lelike geskiedenis aan te spreek. I realize that at the moment, many of my white friends are struggling to find and even articulate what their place and the role in the new South Africa is or should be. And I realize for sure that our government has not been faithful to its commitments after 1994. We have an epic crisis of leadership in this country and good governance, and it will take a concerted effort by every single individual in this country to hold our politicians accountable. However, I want to be clear that nothing we are experiencing and feeling is happening in isolation from what we see manifesting on the national level. We as a nation are the sum total of our experiences. I want to say that again. We as a nation are the sum total of our experiences. We are a mess, and we must acknowledge that mess. We cannot attempt to erase the mess that we are from our social consciousness. When we choose not to listen and extend practical compassion to the most marginalized amongst us, we do our own narrative as a nation the greatest disservice. Without compassion in this country, we will not survive the current tumultuous times that we are in. Practically, this means that 2016 is the year that white South Africans must take the back seat and must listen in conversations about race, power, and privilege. Black South Africans had to give forgiveness in 1994 simply to get a vote. In 2016, if Black South Africans are to continue with that mantra, it must be reciprocated with compassion and active forms of retribution.
No matter what our individual sentiments, South African women of color got the shortest end of the stick in the negotiated settlement, and it is evident that their children are coming back for a refund. Soos ek voor hierdie konvokasie staan, besef ek dat daar is mense wat sal voel ek is anti-wit, ek is rassisties en dat ek meld myself aan asof ek al die antwoorde het vir Suid-Afrika se probleme. Maar ek wil graag hê dat u sal mooi luister vir dit wat ek sê. Vir die van ons wat vasglo dat my gedagtes en my perspektiewe is 'n aanval teen Afrikaans en teen wit Suid-Afrikaners, wil ek dit baie duidelik maak dat ek het geen belangstelling om teen enige rasgroep of taalgroep te staan nie. Wat ek wel glo is dat ons moet altyd eerlik met mekaar wees in sulke gesprekke oor ons land, ons universiteite en die toekoms waarheen ons gaan. Die koei in die bos wat ek glo Prof Breitenbach nog gaan aanspreek, is hierdie kwessie van taal. Die ding met taal en hoe ons dit gebruik, is dat dit is nooit neutraal nie. Veral in die konteks van Stellenbosch in Suid-Afrika. Taal is net so persoonlik soos wat dit polities is. Vir my is dit baie belangrik om te erken dat die US 'n Suid-Afrikaanse universiteit is. Dit behoort aan alle Suid-Afrikaners en nie aan een groep nie. To be part of this country, the underlying thesis that we have all implicitly accepted is that South Africa belongs to all who live in it. And unless we want to have another CODISA, or we cannot now start to delineate and decide who gets to study where on the basis of what language. Tweedens wil ek vinnig praat oor hierdie kwessie van die beskerming van die taal. Soos jy kan hoor, praat ek baie mooi Afrikaans. Ek is nie 'n Afrikaner nie, en ek het nie Afrikaans op Stellenbosch geleer nie. Maar ek is baie lief vir die taal. Vir my is daar woorde en gevoelens wat ek nie beter kan beskryf in 'n ander taal nie. Maar ek dink die primêre funksie van 'n universiteit is nie noodwendig om 'n taal of 'n kultuur te beskerm nie, maar eintlik om hoër onderwys te voorsien vir die dogters en seuns van ons land. Waar hierdie aksie nou toegang tot opvoeding vir alle Suid-Afrikaanse studente begin beperk, deur middel van taal, moet ons dan herëvalueer of die universiteit eintlik sy werk doen of nie. Afrikaans gaan nie sommer sterf nie as dit nie meer die hooftaal van onderrig in ons klasse is nie. Vra net vir mense wat nog steeds hulle taal praat sonder 'n universiteit. Laastens wil ek oor die taal self praat. Ek is amper klaar. Die groot vraag hier is, aan wie behoort Afrikaans? Die eenvoudige antwoord is dat Afrikaans behoort aan Afrikaners. But who owns Afrikaans? The Kaapse Klopse with their Guma music should also rightfully own Afrikaans. The people of District 6 and the Boerkaap should rightfully also own Afrikaans. The face of Afrikaans at our university and in South Africa should not and cannot be only the face of a white man, but also the face of colored Afrikaans women and black Afrikaans women, because these people exist as well. Colored Afrikaans women and black Afrikaans women exist too, no matter how much we deny them access to our university. So, we must stop this thing of using colored and black Afrikaans people who are currently dispossessed as our cleaners and our farm workers as an excuse for exclusionary policies and practices. The very act of using them in such a way is exploitative in nature, because we know that their children will never make it to Stellenbosch University as it is. But even if their children do get here, they will arrive and they will see an Afrikaans language and culture defended in their own name that they have no part of. Die grote waarheid is dat Afrikaans is baie tale. Dit is verskillende kulture. Ons moet erken dat Afrikaans is in ons eie geskiedenis en selfs vandag baie keer gebruik teen mense wat nie wit is nie. As ons vir 'n Afrikaanse universiteit wil verdedig, dan moet ons aanvaar dat dit behels onder andere 'n verdediging van Afrikaans, Swartlands Afrikaans, Hoëlands Afrikaans, Oeverbergs Afrikaans, Weskus Sandveld Afrikaans, Karoo Afrikaans, Ooskaps Afrikaans, Oranje Rivier en Gariepsdams Afrikaans, Boesmanslands Afrikaans, Grieko Afrikaans, Namakolands Afrikaans en Richtevelds Afrikaans. En dan moet ons erken dat die gesig daarvan is meestal nie die gesig van 'n wit Afrikaner man nie. Ons moet erken dat baie min mense is verbind tot die beskerming van alle forme en alle gesigte van Afrikaans in die nuwe Suid-Afrika. Ons moet ook erken en herken dat die ontwikkeling en onderhoud van Afrikaans as 'n akademiese taal, as 'n kultuur en as 'n magtige ekonomiese en sosiale gereedskap was nog nooit bedoel of bestem om 'n nie-wit bevolking te beskerm nie. Dus kan die
teenwoordigheid van 'n Afrikaanssprekende kledingpopulasie nie gebruik word as 'n rede om eers te behou soos wat dit nou is, net omdat dit gemaklik is om hierdie gesprek. Dit wys dat ons net belangstelling in kleding en swart studente het, wanneer dit die doeleindes van 'n wit Afrikaanse agenda pas. En dit, dames en here, is baie oneerlik. On this note, I want to end my speech by saying that we have a choice as South Africans to reclaim our humanity. Both apartheid and colonization dehumanized us all by giving white people a superiority complex and giving black people an inferiority complex, albeit with different consequences. We were all dehumanized, and we must dismantle this inhumanity that we are all products of by reclaiming our collective humanity. We must reclaim our histories so that both of our children will know exactly the truth about themselves. We must reclaim our languages so that those who choose to speak our languages do so out of pure love, like I speak Afrikaans, and not out of obligation. I look forward to the day when I do not have to talk to my children about racism or sexism. That is really my dream for South Africa and Africa as a whole. But for us to get to that point where we never talk about racism and sexism again, we need to know that the roles we need to play. Those who must listen, must listen. Those who need the chance to cry, must be allowed to cry. Those who need to be angry, must be allowed to be angry. Those who need to talk, must be allowed to talk. But none of us gets to claim an easy victory, because there is no victory in our collective pain. There is only closure, and South Africa desperately needs closure. Thank you. Dames en heren, u het verloven gehoor. Ek dink ons is allemaal stom geslaan oor die gehalte van graduaat wat hierdie universiteit oplewer. Sy sê vir my die address will be made available on the media, possibly Blitnet. But I'm now going to ask on the Secretary of Convocation, Dr. Nadia Marais, to propose a vote of thanks to our speaker. Loveland, I want you to stand next to me because I don't want to look down at you as I thank you for your speech tonight. I want to say I am deeply thankful that you could be here and that it was possible for you to be a guest speaker tonight. And at the risk of sounding too much like a dominee, I want to tell you why. Die rede hoekom dit vir my ontsettend belangrik is om na jou te luister en ek dink ook vir jou vanaand te hoor binne hierdie gemeenskap ook van maties en alumni, is dat ek dink jy help ons om goed te verwoord waarvan ons nie woord het. You help us to articulate the inarticulate pain and vulnerabilities with courage and compassion, as you said, with honesty, with vulnerability. And I really want to thank you for that, because in doing that, you gave us something of yourself. That's the first reason why I am deeply thankful. The second reason is that you help us also with our memories. And it is very good and important for us, albeit painful, to have to deal with the dark sides to our memories, to our collective memories, also our memories within this university, within this very space that you reminded us of. And so the courage that you also have in helping us to really deal also with the dark sides, the shadows within our own memories is very important. So thank you for that. But then thirdly, because the Dominee always has 3 points, I want to say thank you for helping us also in envisioning a kind of future. How that looks exactly, I don't know, and I suspect that you would also not know exactly, but you help us in giving the next step. I was thinking as I looked at you, and I was deeply moved because I thought of Professor Russell Bolton's vision, the whole project, and of students as engaged citizens, as inquiring minds, as dynamic, well-rounded individuals. And I felt, you know,
Here I think we see something of a thought leader in whom we as Māoris, South Africa, as Africans can take pride. And I want to thank you also for embodying that tonight and what you said also in the critique and the challenges, but in a very eloquent way and very graceful way that you will present here tonight. So thank you very much. Loveland, u kan maar vir my jy sê en jy hoef nie vir my oom te noem nie, hoor. Ek is jammer, maar die punt van orde is buite orde. Volgens die reëls van die universiteitse vergaderingsreglement en ons het gesê ons gaan 'n robuuste debat hê. Ons gaan nie hou van wat ons hoor nie en ons moet alle stemme in hierdie vergadering hoor. Dames en here, die volgende item op die agenda is die verkiesing van die sekretaris. Die sekretaris word ons voorgestel, sal vir 3 jaar verkies word. Gebruik asseblief weer die nominasievorm en nou gaan ek streng optree. Sal u asseblief wanneer u voorstel maak slegs die naam van u kandidaat noem, slegs die grade behaal of kwalifikasies behaal in die universiteit en slegs die beroep of posisie. Ons stel nie belang in die CV of die genealogie of die ander aspekte van die kandidaat nie. Ons wil dit nou afhandel en daar was 'n voorstel dat ons miskien maar al die stemmings nou afhandel, want die tellery neem enorm lank. So ons vra nou eers wat betref die sekretaris, nominasies vir die posisie van sekretaris van die konvokasie. Hier is 'n naam, hand hiervoor. Kan ons 'n mikrofoon hier kry? Ek het nie met haar gekonsulteer nie, maar ek wil as huidige sekretaris van die konvokasie voorstel nomineer. Die posisie sê die doktorsgraad aan die fakulteit van teologie verlede jaar verwerf, in systematische teologie en ek is Sekondant vir Dr. Nadia Maree. Sekondant. Verdere voorstelle, dames en here. Daar is 'n hand daarso, kan u daar in die tweede ry op die punt. Ek wil graag voorstel Bernard Pieters met 'n BSc graad in geologie. Hy werk saam by AfriForum, ook op omgewingsake soos rioolstokings. Hy het 'n passie vir Afrikaans en so veg vir Afrikaans. Dames en here, Bernard Pieters is voorgestel as daar 'n sekondant. Daar is 'n sekondant. Sal u asseblief die nominasievorm voltooi. Verdere nominasies? Die persoon daar. Hi, my name is Professor Patman. I teach in sociology and anthropology, and it gives me huge pleasure to nominate Greer Valley for the position of Secretary in Convocation. I find Greer Valley a wonderful person. I think she's got a very strong social conscience, a student activist, a member of Open Stellenbosch, and I'm hugely impressed with her passion, her conviction, her commitment, her intellectual abilities, and particularly the way she's able to communicate her views and to interact with a wide range of people in very productive ways. She's a great life person. She's sorry?
She has a BA in arts, visual arts, and she is doing her MA in visual arts at the moment. She's also got an exhibition on at the moment in Stellenbosch Museum. And I certainly recommend, if you're interested in visiting Stellenbosch Museum, it's a very fascinating exhibition about... I'm sorry, could you please conclude? Finally, I just want to say that she's probably one of the most impressive students, along with Is there anyone to second the proposal? Yeah, enough. Do we have the proposal form completed? Thank you very much. Enige verdere, ladies and gentlemen, any further candidates to be nominated for the position of secretary? It looks as though we have 3 names. Could we get those names on the board as soon as possible, please? Ladies and gentlemen, for this you use the yellow ballot paper. You will get the names of the 3 candidates on the board, and I will read out the names, and I will repeat the names twice to make sure that everybody knows who the 3 candidates are. Dames en heren, die 3 kandidaten is Bernard Pieters, Dr. Nadia Marais and Greer Valley. The names of the 3 candidates for whom you have to vote for. One only is Bernard Pieters, Nadia Marais, Greer Valley. Please use the appropriate ballot paper, the yellow one, and vote for the candidate of your choice by writing either the surname or the full names or of your candidate. Will you please fold your ballot papers, forward them to the center of the aisle, the same at the back, the same there, towards the middle, and they will be connected.
Kan ons die stembriewe opneem asseblief met groter spoed? Ladies and gentlemen, there is a question: do you have to tick or put a cross in the little block at the bottom right? Doesn't matter. You can put a cross there, you can put a tick there, you can leave it open, or you can just write the name of the person at the bottom left. I asked for the block to be removed, but it didn't happen. Dames en heren, terwijl die stembrieven opgeneem word, wil ek maar intussen voortgaan. Ons kom by die volgende item op die agenda. Dit is ons tweede spreker, Breitenbach. Die tema van sy toespraak vanaand is die koei in die bos. Die raamwerk waarin oor taal besin word. Nou eintlik moet ek sê nie Breitenbach nie, maar dokter tot die derde mag Breitenbach. Aangezien ons op 'n akademiese kampus is Breiten, en hier eer ons grade. En ek weet jy 3 eredoktersgrade en derhalwe moet jy na vanaand verlief neem dat ek jou as dokter Breiten aanspreek. Dames en heren, his formal CV, as I found it on the internet, is rather formal and somewhat dry. It identifies him as a distinguished poet, painter, novelist, playwright, essayist, and human rights activist. He's considered one of the greatest living poets in Afrikaans. His literary work has been translated into many languages, and he has been honored with numerous literary and art awards. Having exhibited worldwide, he's also a recognized painter, portraying surreal human and animal imagery. Both his paintings and his literary work include the notions of nomadism, values of the outsider, incarceration, death and decay, pain, movement, social criticism, memory, identity, and consciousness. Breitenbach made his debut with a collection of innovative poems in 1994 with the publication Die Eysterkoei met Sweet. 1964, sorry. Die Afrikaanse weergawe van sy CV wat ek op 'n ander wyse bekom het is 'n bietjie meer interessant en ek wil dit aan u voorhou. Hy is 'n bewoner van die Breë Rivier gebore en het groot geword in die Boland. Hy het aan die Michaelis School of Art van die Universiteit van Kaapstad gestudeer. En so die geldige vraag is eintlik uit hoofde waarvan hy vir ons vanaand wil kom voorsê. Dit was egter nie 'n obstakel toe hy in later jare aangestel is as Global Distinguished Professor aan die New York University NYU in Amerika nie. Wat mens natuurlik laat wonder oor standaarde in Amerikaanse universiteite, soos hy self sê. Hy is vereer met 3 eredoktersgrade en 2 daarvan komende van Suid-Afrikaanse universiteite probeer hy teruggee, hy weet net nie hoe om te doen nie. Hy het ook nog klas geloop in 2 ander plaaslike universiteite oor 'n periode van 7,5 jaar. Die maksimum sekuriteitsgevangenis in Pretoria, ook bekend toe as Beverly Hills, en Pulsmoor gevangenis in die waai van die ou Kaapse Bergweg. Hy begin 1960 is hy land uit. Hy is woonagtig in Parys in Katalonië, een streek wat mik daarna om 'n onafhanklike staat te word. So hy het eintlik geen reg om van buite op ons te kom raas nie. Sedert die vroeë 90er jare is hy 'n inkomer in die Weskaap, wat volgens hom beteken dat hy daarom tog vanaand mag saampraat. Hy is getroud met 'n besonder lankmoedige en loyale dame, Jolande uit die Ooste.
Hy skilder en skryf gedigte in Afrikaans. Hy sê hy sal aanhou tot die laaste mens wat nog Afrikaans onder kombers met 'n flitslig leef, getransformeer is. Hy is al baie jare betrokke by die Gourou Instituut in Senegal, 'n pan-Afrikaanse burgerlike inisiatief vir die bevordering van demokratiese prosesse, ekonomiese ontwikkeling en kulturele diversiteit en skepping en relevantie in Afrika. En nou ook al hoe meer vir die onderrig in volwaardige en verantwoordelike burgerskap. Hy sou homself beskryf as 'n witterige Afrikaanssprekende Suid-Afrikaanse Afrikaan. Dames en here, ek stel u voor Bruiten Buitenbach, wat praat oor die koei in die bos, die raamwerk waarbinne oor taal besin word. Indrukwekkende plek. Ek sê net maar vir iemand mes so byna die Here Syrië kon inpas in die saal. Die koei in die bos. Ek moet opdra aan Jan Rabie, Neville Alexander, Ingrid Jonker, Sheila Cousins en Piet Philander. Om uiteenlopende redes, maar met evenveel erkentlikheid. Dames en heren, en ek weet nie eintlik wie om uit te sonder of spesiaal toe te spreek nie. Is ons dan nie allemaal gelijk hier nie. 'n tydjie gelede skryf 'n goeie vriendin vir my, toe sy verneem dat ek hierdie ding moet doen vanaand. Ek haal aan die mismoedigheid wat om my toesak oor die taalstorie by die Universiteit van Stellenbosch en die ander kampusse. Dit voelt vir my of jy nou weer die lijk van Afrikaans gaan aflaaf van die berg, soos met die vertelling waarmee jy destyds toe jou toespraak by die 60e somerskool begin het, maar hierdie keer sonder hoop op nuwe lewe. Hoe om so toespraak te konstrueer moet 'n groot uitdaging wees. Skuldbeleidnis, tekenskiet, met 'n halgeweer lostrek, die donne in wees, skel of pleit, weer die argumente vermoed het al onderrig op die tafel sit, met 'n nuwe perspektief kom, is laasgenoemde enigstens moontlik. Ek dink aan jou, en daar gaan baie ore wees en na jou luister. Einde van die aanhaling. Ek wil vir die liewe vriendin sê, en dit gaan 'n bietjie van alles moet wees, dat die Bobbejaan weer die berg gaan probeer klim, dat baie ore moes oorlog verkeerd word, ook al eers omdat my gedagtes krom getrek het met die jare. Ek voel sommer klaar jammer vir myself, oor die onbegonne taak, maar gaan so vragtig nie huil en klaar, net om die Stellenbosse boys te vermaak. Daarbij het ek 'n skimmelappie te skil met Stellenbosch Universiteit as versinnebeelding van parochiale Afrikaanse eienskappe, hardvochtigheid en skynheiligheid. Dat dit in my boek by uitstek nog altyd die teelaarde was vir allerlei gewasse van gedienstigheid teenoor die heersers van die oomblik. En dan nogal dikwels uit hoofde van 'n selfbelangrike geleerdheid, waar daar in feite net omgesien word na eie aansien en status, arrogant ook met 'n moralistische opgeblaasheid, soos ook politieke korrektheid hier as wielontwerpers. Maar dit sal 'n onvolledige verhaal wees. Dit is maklik om voorskrifklik te wees, veral as mens dink jy het nie eintlik 'n hond in hierdie fight nie, en jou heimlik selfs verkneukel in die verknorsing, waarin die gemaak slimmes self gedompel het. Feit is dat ek nie antwoorde het vir die probleme wat julle moes sien kom het nie. Wel oortuiging dat bestaan in hierdie land tans weer 'n verskerpte soeker is, en dat ek vanaand praat onder korreksie van groot en skerp soekende geeste, wat net soveel met die universiteit geassosieer word. Dirk Opperman, Johan Degenaar, van Seilslabbert, om slegs enkeles te noem. En miskien selfs onder die spottende, ietwat spottende oog van hierdie mense. Ek wil egter glo, die daarstelling van kontradiksies en die vraag wat uitgespel word, is steeds die essensiële begin vir 'n strewe na volhoubare ethiese oplossings. Met dien verstande dat oplossing 'n proses is, wat eintlik nooit beëindig word, en waar die middele die doel vergestel. Ek wil ook glo, die koel is nie reeds deur die spreekwoordelike Stoidakerk nie.
dat koerante moeswillig rapporteer, die vice-rektors en regissateurs het reeds met die ministerie van Hoër Onderwys gekonkel, dat Engels voortaan die onderrigtaal en gebruikstaal aan alle universiteite gaan wees, wat daarop neerkom, dat die verenging tot 'n one-size-fits-all eiken hiervandaan die uitsluitingsmechanisme van tussenwoordigheid word. Het is toch opvallend hoeveel van hierdie beleidsbesluite as ware in donker agterkamers aan mekaar getimmer en dan as onvermydelik en wel deurdag aan die grote gemeenskap voorgehou word. Mens vra jou af wat 'n klug hier opgevoer word, wat 'n swart verkiesingsoorigheid dit is. Guy Debord, 'n Franse denker, 1931-1994, hy sou homself sien of miskien beskryf as 'n kulturele strategus, wie se insaag 'n groot invloed sou uitoefen op die ontvouing van revolusionêre stellingnames onder die 1968 generasie studente in Parys en elders, en van die toestande wat destyds tot die studentenopstande geleid is, ook tans hier te lande te bespeur. Hy skryf in sy mees bekende opstel La Société du Spectacle, wat vertaal sou kon word as die gemeenskap as toneelopvoering of sommer net die spektakelsamelewing. Ek haal aan, the few events that vie for attention in the spectacle's dramatizations have not been lived by those who are thus informed about them. In any case, they are quickly forgotten, thanks to the precipitation with which the spectacle's pulsing machinery replaces one by the next. At the same time, everything really lived has no relation to society's official version of irreversible time. And it is directly opposed to the pseudo-cyclical rhythm of that time's consumable byproducts. Such individuals' lived experience of a cut-off everyday life remains bereft of language or concept, and it lacks any critical access to its own antecedents, which are no way recorded. It cannot be communicated, and it is misunderstood and forgotten to the benefit of the spectacle's false memory of the unmemorable. The spectacle being the reigning social organization of a paralyzed society, of paralyzed history, of a paralyzed memory, of an abandonment of any history founded in historical time, is in effect a false consciousness of time. Is dit dan die agtergrond wat ons praat? Die van 'n verlamde of verdraaide geskiedenis, vasgevang in 'n tyd van vergelding, waar ons dan vir die voldonge dade van besluitname as besluiers gestel word. Ek beroep my weer op de Boer, al is sy taalaanwending miskien 'n bietjie gedwonge. Hy sê, spectacular consumption preserves the old culture in congealed form, going so far as to recuperate and redifuse even its negative manifestations. In this way, the spectacle's cultural sector gives overt expression to what the spectacle is implicitly in its totality, the communication of the incommunicable. Thoroughgoing attacks on language are liable to emerge in this context, coolly invested with positive value by the official world, for the aim is to promote reconciliation with the dominant state of things from which all communication has been triumphantly declared absent. Dus die functie van die besluitnemers' spel maak hy duidelik om die geskiedenis en kultuur te begrawe. In ons geval tans die kultuur van 'n pseudo-versoening waar gedans moet word na die diktaatpype van die onbevoegde populiste aan bewind, wat nie eens die bedoeling het om met die gelag te betaal. En sien hoe ons nou in die verbypad dit ook het by die betekenis van woorde, wil ek daarom ontslae raak van 'n graad in die keel, hier in die universitaire konteks waarna toe mense jou in wanhoop wend met die verwagting dat die kaf van die koning geskei kan word. Hoe het dit gebeur dat opgeleide mense kon buig voor die Orwelliaanse newspeak om 'n woord en begrip soos transformasie met 'n eerbare geskiedenis en verwysingsveld uit te hol tot die shibboleth op die slogan van om wit met swart te vervang? Regtig? In logika, ten minste het ek gedog, is the process by which one figure, expression or function is converted into another that is equivalent in some important respect
but is differently expressed or represented. Of dat het verwijst naar mutation, conversion, transfiguration, revolution, remodeling, reconstruction, rebuilding, remaking, morphing. Of om je gedachten dan een beetje verder te nemen in die woorden van Josie Fanon, Frans Fanon's weduwe, en zij was een wit Franse vrouw. Ze zei, we're not going to limit each other to race, otherwise where's the revolution? Laat me weer voorbeginnen. Die woorden waarmee ik probeer sê, wat ik aanvoel is ontoereikend. Dus waarschijnlijk ook onrechtvaardig toen die van jullie wat op bijna dagelijkse vlak moet sukkel met die problemen wat inherent is in die geschiedenis en die omstandigheden van die land. Ik vraag om verskoning as ek oude gewoonte by ons, ten spyte van die betere instinkte soos voorgehou deur rubriekskrywers, toch ook die man in plaas van die bal speel. Ons het ons niks geleer by die Japaners. Aan die ander kant gaan het ons nie help om doekies om die lichaam van verrotte denken te draaien. Dan moet u my maar vergewe as ek die doeke of die vlag en die vuur wat ons aangesteek is gooi. Want natuurlijk het ek, soos alle Afrikaans spreeknis, wel rond in die feit. Dit gaan op die keper oor die moontlikheid van die onderlinge aanvaarding van 'n volwaardige burgerskap, wat maak dat jy veilig en bruikbaar en verantwoordelik voel as mens in die gemeenskap of omgewing of nasie waarmee jy identifiseer. Universiteit is nou ten ene male daardie baie waar jy verwag dat blomme gekweek gaan word. En ons het belang daarbij dat dit voordelig, voorbeeldig, uitdagend, miskien selfs transcenderend moet geskied. 'n Universiteit is veronderstel om die beste van menswees te bevorder en in die goeie sin van die woord 'n gemeenskaplike belegging van verwagtinge en aspirasies te verwesenlik. Binne loopafstand van hierdie plek van voorregte krepeermense, soos oral in Afrika. Laat ons nooit vergeet hoe uitsonderlik dit is dat jong mense, waarskynlik as draers van die hoop van die hele familie en met opoffering, hier iets van 'n geleentheid gegee gaan word om tot volwaardige en nuttige landsburgers te ontwikkel. Laat ons ook nooit daardie jong mense hulle agentskap ontneem, die reg om self hulle griewe en drome te verwoord nie. Ons hier wat beter voordeel geniet in die algemeen, mag nooit aan ons sê wat ons vir onsself opwys nie. Te veel mense is te lank ontsê. Gegee ons omstandighede en waar ons gewortel is, 'n kontinent waaroor alles beklei word, van die een godkonstruk tot water, tot selfbeskikking, tot net oorlewing, impliseer ons deelname aan die openbare denke en diskurse oor leefbaarheid, ook die bewuste nastrewe van 'n Afrika-modernisme. Wat weer beteken dat ons, as minderheid wat omvorming en hybridisering in ons gene het, as draers van die toegevoegde waarde van die diverse, 'n besonderse bydrae het om te maak tot die onderlinge aanvaarding van verantwoordelikheid, wat met nuwe vaardighede moet groei, die konflikte van ons verlede en die ellende van die hede. En juis die bruidskat wat ons na Sofies bring, is ons inheemse taal in alle variante Afrikaans. Dis ons bydrae tot daardie transformasie, die opbou van die land en sy gemeenskappe wat ek saam mekaar anders maak noem. Maar let nou mooi op die woord, ek sê bruidskat, nie soenoffer of 'n slagboom nie. Julle gaan ook oplet dat ek om my argumente toe te lig verskeie kere aanhalings gebruik van 'n verlangsmense wat weet waarvan hulle praat, want hulp is nodig en julle wil nie eintlik uit my mond hoor wat julle self weet nie. Hier dan sommer dadelijk nog een keer van Michel Foucault. Ek haal aan, each person has his or her own way of changing, or what amounts to the same thing, or perceiving that everything is changing. In this regard, nothing is more arrogant than wanting to impose one's law on others. My way of no longer being the same is by definition the most singular part of what I am. Aan wie behoort die universiteit? Dis 'n ruimte van gedeelde belange en vereistes, maar deur wie gedeel? Eerstens sekerlik die studente. Ons is dit in hulle verskuldig. Die jong landsburgers wat onsself hier bekwaam vir deelname aan ontwikkeling en verleierskap. Dan die fakulteit.
wat in die algemeen sekere visie het van hoe hulle dissiplines van nut is vir die mensdom en die planeet en selfs die metafisika. Al is party van hulle opgeblaase paddas wat in 'n klein dammetjie probeer kwaak soos seekoeie. Die mense wat in diens is van die universiteit, en ek verwys nie net na die gemaskerde bestuurders wat kaartjies van die baan wil wees met ondeursigtige mandate nie. Dan die grote gemeenskap, julle, die generasies wat hier afgestudeer het, julle wat bemoei met die gehalte van die institusie, al is het ook net om waarde te gee aan die prestasie waarvoor die universiteit julle voorberei het. En dan die staat, wat belast is met die beskerming van die belange van die bevolking en in die huidige opsig. Eindelijk beswelg in die vraatsug en die deel mekaar ideologie van die partij wat die staat bestuur, oftewel kaal stroop, as wat een hoofdvrou is. Die meer prosaïsche belangen van die privaatsector, waar die behoeftes van al die gemeenskappe aan bekwame ingenieurs en landboukundiges en wetenskaplikes en dokters verwoord. Maar op vervlechte wijze verteenwoordigt ook die grote immateriale belangen van die onsigbares, die geschiedenis van denken, die streven naar trots van de samenbestaande wording nou en hier, maar ook die gedeelde losbestemming van allemaal op die planeet. Mens kan verseil raak in wette en regulaties en min of meer bindende besluiten en ander jakkalsdraaie. Is in ieder geval bestuurs het soettand vir die afdoen van kommandeurse besluite wat dan gepaard moet gaan met die dwang van dissipline en spontane loyaliteit teenoor die hiërargie. 'n Konformisme so tekenend van die totalitaristische omgewing wat ons ook in die apartheidsjare geken het as die heimat van ons thuisgevolgde fascisme. Ek gebruik volk in die Nederlandse betekenis van tiel. Onderskragend van hierdie fenomeen is aan die saamlopers wat het agteraf in die binnekamers nie eens sal wees, maar terwille van die samenswering wat oorlewing genoem word, of omdat hulle glo in majoritarianism, hulle monde sal plooi en allerlei sofistische redes bedink om wie ook al aan bewind gewillig te wees. Ons Afrikaners ken van daai. Dit is nie om doelbeneute dat daar gesê word, skelm soos Afrikaner. Daarom is het soveel te meer belangrijk dat die grond van ons debat gesuiver word van valse voorwendsels, verskuilde skuive en demagogische gebarenmakerij. Waarom? Zodat ons tenminste helderheid kan verkrijgen met de implicaties van het taalbeleid soos hier en aan andere instellings voorgesteld. Indien Afrikaans as omgangstaal, administratieve taal, onderrigtaal hier so verkeerd word en krimp, gaan het uiteindelik lei tot 'n onvermydelike tot nietmaak van 'n kosbare en geskakeerde instrument van bewustwording. Dit sal die delegitimering van Afrikaans meebring. En die mense wie se moedertaal dit is, marginaliseer en beroof van erfgoed en baie kombuise. En al dus van die moontlikheid om hulle potensiaal tot almal se beswil te ontwikkel. Ons moet die maskers afhaal en ophou om die verfoeilike Suid-Afrikaanse kuns van dubbelpraat en dubbeldink te beoefen. As ons nie helderheid het omtrent wie ons is en waarna toe ons wil beweeg nie, as ons nie dit bevorder nie, word ons gedwing tot onaanvaarbare en beskamende kompromieë wat almal onbevredig laat. Want die gesamentlike taal is die oortjies van die seekoe. Hierdie gesprek is symptomaties van 'n veel ernstiger situasie. Dat daar nie duidelikheid is oor die vitale interaksie tussen al die geleerdinge van die Suid-Afrikaanse samelewing in hierdie land, waar almal behoort en almal saam verantwoordelik is vir 'n toekoms wat gedeel moet word. Dat die regerende party klaaglik misluk in die missie om iets positief te maak vir al die landsburgers in die konstruk Suid-Afrika, wat op regverdigheid en menswaardigheid en skepingsvermoë gebou moes word. Dat die persepsie geskep en aangeplaas is dat dit gaan om 'n anti-koloniale of 'n anti-neokoloniale proses. En ons word vertel, regmaak beteken alles van waarde vir die mense, van uitnemendheid as voorbeeld moet vernietig word om sodoende 'n ruimte vir regverdigheid te skep. Dat die aandag weggestuur word van die eerste en mees grondige en mees existentiële interaksie wat 'n instansie van hoë opleiding met haar omgewing, haar voedingsaarde behoort te hê. Omdat dit onduidelik is waarom
omdat dit onduidelik is waar aan die universiteit behoort te voldoen in die continent, omdat die politiek ambisieus is glo, miskien met goeie wil, miskien cynies, verseker kortsigtig, dat hulle 'n nuwe Afrikaner kan wees. Wêreldburg is dit die plaaslike te ontken en prys te gee met 'n saambewegende stuwing na gelykmaking tot die laagste gemene deler. En die aard van ons hybridisering daarmee verloon. Dat die studente afgelei word om te glo Afrikaans is obstakel. En 'n groot probleem sal verdwyn in die aanvaarding van 'n algemene vervreemding se gepaardgaande wanvoorstelling van die aard en die uitdagings van die stryd. Dat studente weghou word van die ontsluitende konfrontasie met werklike gelykheid en omvormingspotensiaal deur meertaligheid. Dis waar, die studente staan of dans inderdaad voor gevestigde belange en enklaves van voorregte. Dis hulle wat daardie leierskops van ongevoelde kaders, wat die land gekaap en die mense mislei in die naam van bevryding moet verjaag uit die salons en die saloons waarin korrupsie versink. Ideaal sou hulle ook die motivering tot 'n bepaalde besigheidsetiek van die inrigting van onderrig en navorsing kan teenstaan. En dit alles in 'n gewaarde wêreld waar ons stapvoets meemaak dat daar geen heldere ideologiese opsies uit die verwoesting is nie, op 'n planeet wat verslind word deur die gierigheid van die magtiges en die blinde oorlewingsdrang van vlugtelinge. Om te redeneer dat dit nie die taak van die universiteit is om die voortsetting van 'n taal se skepingsmoontlikhede en bruikbaarheid te verseker nie, is onsin. As hierdie besinning en besluitneming nie met volle bewuswees van die implikasies aan die universiteit gebeur, waar daar teoreties 'n saamkom, ek wou amper sê 'n saamkoek van bevoegde en besorgde denkers en daders is nie, waar dan elders? As die kennisname en waterwas maak van die essensiële stene by die kans op 'n harmonieuse nasie moontlik maak en die nodige opleiding om daardie taak aan te gee aan opkomende geslagte nie aan instansies van hoër onderwys toevertrou word nie, aan wie dan? Sou dit hulle moet wees wat verstaan is in 'n verlede en vasglo in die buit van toe, of aan die wat te veel voel vir bevraagteken en verblind deur hulle eie magsug net ingestel is op roof en plunder, geheilig as 'n stryd om regstelling. Dis ons lafhartig en selfvernietiging van die aard van die universiteit om nie die uitdaging tot moeilike denke en verfyning van skepping op te neem nie. Mens hanker na die daarstelling van die universiteit hier in die hartland, waar soveel acculturasie plaasgevind het en die ander smaak van samestaan nog moontlik is, waar ten spyte van die onsekerhede, maar ook met die moontlikhede wat dit bied, 'n revolusionêre en miskien selfs utopistiese humanisme vergestel sou kon word. Hoekom nie? Wat voed julle behalwe julle angstvallige selfafranseling enerzijds en 'n onbekoopte populisme anderzijds? Mens soek nie die voortorings as monumente van ydelheid of vestings wat verdedig of commanding posts wat verhoor moet word of teelplase vir polities korrekte kuddes selfbeheftes nie. Mens droom van forums wat 'n volgehoue kontrastering van ervarings kan akkommodeer en wederzijdse begrip en empatie kan koester. True decolonization, the post-apartheid would be signaled by reawakening of the inward eye, skryf die Ghanese filosoof Atu Sekiutu, in verwysing na Frans Fanon wat sê hy ver gegaan het as net 'n obsessie met wit meerderwaardigheid. In sy behandeling van ons dialect of experience word ons gevra om die protagonist te sien as 'n dramatis of 'n dramaturg wat die bewegings van ervaring uitspel as konsentriese verantwoordbaarhede. En as juist Fanon wat ook geskryf het, die mens wat 'n taal beheers in resonansie die wêreld wat deur daardie taal verwoord en betrek word, of om het miskien anders te vertaal, die mens wat die taal bemeester, beheers in terugvoering die wêreld wat deur daardie taal uitgedruk en verantwoord word. Het is nooit te laat om te leer nie, ook nie in Stellenbosch nie. Selfs die Suid-Afrikaanse regering by monde van die onderwysdepartement sê nou, jammerlik net in Engels, kom ek al aan,
The Constitution of South Africa acknowledges our cultural diversity and so our languages as a valuable resource. The South African government views multilingualism as a resource, hence the language and education policy that advocates for additive bi- or multilingualism, thereby encouraging learners to model competency or knowledge of more than one language in their daily lives. The language and education policy assumes that the learning of more than one language should be a general practice and principle in our society. That is to say, being multilingual should be a defining characteristic of being South African. Die huk in die bottel is die onbevraagtekende aanvaarding dat Engels die taal van rekord sal wees. Die ander tale is immers additives. En sodoende word die meerderheid Suid-Afrikaners van alle agtergronde op soortgelyke manier vervreem van die gebruik en ontwikkeling van hulle geboortetale as onderrigmedium. Is ons dan nie allemaal gelyk hier nie? Yes, but some are more equal than others. Wat ons skuld kom is die vreesloosheid van die morele verbeelding. Het is duidelik dat die beperkte ruimte wat in Afrikaans sprekendes gegeen word by die dag kleiner word. Omdat die mobilisering van etnische vijandigheid teen Afrikaans die maklikste uitweg is om 'n gefrustreerde bevolking se aandag af te lei van die werklike oorsake van hulle agterstand. Omdat dit meer mobiliserend is en 'n katarsis van selfvernietiging om in 'n snorkende trop oor die afgrond te stort na die tweede klas status van gewaande wêreldburgerskap, as om die moeilike pad na die kompleksiteite en die rykdom van verskeidenhede van die Suid-Afrikaanse samelewing op te dik. Want die werklike gevaar is die diepe wordende afgrond tussen ryk en arm, tussen die bevoorregtes enerzijds, waaronder die ontplooide ruspes en springkane, en die minder bevoorregtes anderzijds, waaronder nog steeds die bruines en ook 'n groeiende gros wit is. Juist daarom moet ons bewys dat universitaire ruimtes bestaan as vindingryke en voedende dele van die grote geheel. Universiteite waar Afrikaans nog gebruik word en waar daar daarom 'n besef is van die waarde van veeltaligheid en die bewustheidsaard van die lewende kommunikasiemiddel wat ons as taal ervaar, waar dit as diensbaar beskou word en as portaal tot die diepe besef van 'n gedeelde mensheid. Hierdie plekke is nie ghettos of heiligdomme vir vorige bevoordeeldes nie. Daar word nie laag getrek nie. Daar word nie aangedring op spesiale vergunnings nie. Daar word nie gepoog om af te stig nie. Al sou die land ook baat by 'n meer ontwikkelde federale bestel, waar streeksverskille die moontlikheid gegee word om op positiewe wyse by te dra tot die nasionale oorkoepelende common good. Die krummels en die muisdrolletjies van sulke kwaadwillige verdraaiing van die ware aard van ons vermenging behoort van die tafel gevee te word. Net so ook die laakbare nasie-agtige uitinge van 'n vice-rektor aan die Universiteit Verder Noord, wat as onnadenkende pafanes en versigtige aandag 'n boek gepleeg het om te beweer rasisme is in die bloed van die witterige Afrikaner. Regtig, professor Jansen? Dan praat ons mos van 'n onrein ras. Hoekom dan nie maar voorstel dat die kakkelakke geel sterre as uitkenning op hulle klere moet dra? Dit behoort onder sy aandag gebring te word dat om rassisties te wees in enige vorm van meningsuiting nie beteken dat jy jou vryheid van spraak bedink nie. Rassisme is nie 'n opinie nie, al stoot dit ook die verkoop van boeke op. Dit is gewoon krimineel. It is undone for the Afrikaner to be the overdog. So die liewe professor Sampie de Branch om die geleentheid glo uitgelaat het. Inderdaad, Afrikaans het geen beskermende status of uitsonderlike vertoeteling nodig nie. Slegs die ruimteskepping waarin dit kan voortgaan om die essensiële bydrae tot die land se ontwikkeling te lewer. Slegs die bedeling van gesonde verstand wat kan sorg dat dit nie met kwade wil swart geverf word as die spreekwoordelike vark in die verhaal van 'n soeke na menswaardigheid en regverdigheid nie. En dit is belangrik. Dit is belangrik dat ons dit hard en duidelik sê. Nie deelname in nasionale debatte kan nie voorgeskryf word as die prys wat betaal moet word deur minderhede vir voorwaardelike aanvaarding as Nederlandsburgers nie. Daardie onsin is die dooie koei
wat taks uit die sloot gegrawe word, die vroom wit is, om gemelk te word vir die gif van verdeling en morele afpersing. Gesonde verstand leer ons en die grondwet waarborg dit, dat ons almal burgers is, citizens met dieselfde regte. Nie voorwaardelike of afsonderlik ontwikkelde of monddood tydelik is met opgeskorte of verkwiste burgerskap nie. Nie die wat skaam kwaad is of beweer die taal is tog maar 'n koddige fetish en 'n nietige offer om te bring na die altaar van versoening nie. En is dit dan nie beter vir besigheid as en vir ons kinders se toekoms dat ons nie gemerk word nie? Of hoor julle ooit dat die Xhosas en die Zulus so te kere gaan, waarom beklaag julle so? Om vir 'n oomblik saam met Anna Arendt te praat, die enigste manier om die verlede nie te banaliseer, die misdade van toe nie te relativeer deur dit onder die mat van algemene aanspreeklikheid te vee nie, is om individueel en gesamentlik die volle verantwoordelikhede, maar ook die regte van burgerskap op te neem. Volle en verantwoordelike burgerskap is dalk teoreties, maar dit is belangrik, want dit skep 'n platform wat sal verdwyn as dit nie gebruik word nie. Dis nog 'n les wat die betogende studente ons kan leer. Natuurlijk is daar onregverdige ongelykhede. Om afspraak te maak op gelykheid beteken immers nie dat die verlede uitgekanselleer word nie, maar dat daar gesamentlik besluit is om vorentoe te beweeg op soek na ware sosiale en ekonomiese gelyke kansse en 'n nuwe komplekse samestelling van identiteite en waarde. James Baldwin in gesprek met Margaret Mead het gesê, "You've got to tell the world how to treat you. If the world tells you how you are going to be treated, you're in trouble." Ek wil afsluit met 'n sessie aanhalings. As mak gekoloniseerders glo ons mos net wat die slingers van Lucy vir ons voorsê. Al kan ons met trots ons uitstaande plaaslike en holistische denkers gedenk. En ek noem Martin Versveld, Jan Smuts, van sy Slabbert, Nelson Mandela. Die eerste aanhaling is van Cornelius Castoriadis, 'n Grieks-Franse filosoof, gebore in Constantinopel, 1922 en oorlede in Parys 1997. Hy is bekend veral vir sy radikale bevraagtekening van beide kapitalisme en marxisme. In each instance, argumenteer hy, a particular society institutes reality and rationality. The most immediate illustration is language, both the vehicle and the essential tool for structuring the world, both the natural and the social world, the rational lineaments of very reality. Language is historically instituted. There's no such thing as language in general, no pure, basic language of which historical languages would be isomorphic exemplars. What languages have in common is either trivial or unfathomably mysterious. That is the ability to signify, to bring into being, die Franses verêtre, maak bestaan, to bring into being a world of significations. Now, as important of these significations have no assignable referent, no real or rational correspondent. It is those significations, the social imaginary significations, that hold all the others and that particular society together. Each society institutes a universe, what is and what is not, what's valid and what is not, needs, individuals, their roles and identities and so forth. That institution is creation. It cannot be reduced to what was there before, nor to real or rational factors external to that society. It's the work of the radical social historical imaginary, just as an original work of art is the work of the radical imagination of the individual. My tweede getuie is Antonio Gramsci, van wie julle nie niks meer eintlik hoef te weet behalwe dat hy 'n tronkvol was. Hy sê, the whole of language is a continuous process of metaphor, and the history of semantics is an aspect of the history of culture. Language is at the same time a living thing and a museum of fossils of life and civilizations. En my derde getuie as iemand met wie se werk julle as dosente en afgestudeerde geleerdes vertroud behoort te wees, Judith Butler. Sy sê, every classroom I've ever been in is a hermeneutic problem. It's not as if there's a common language. What does it mean to say that there's a language that is common, that everybody understands, and that somehow it's our responsibility to speak?
it seems to me that our social responsibility is to become attuned to the fact that there is no common language anymore. Or if there is a common language, it is a language of a commercialism that seeks to extend the hegemony of commercial American English and to do it in a way that violently faces the problem of multilingualism. This is one of the most profound pedagogical problems of our time, if not one of the most profound political problems of our time. Dan is ons nog by hierdie plek van voorregte, kakiebos, waar die onderrig en gebruik maak van Afrikaans op gelyke voet met Engels en die kragtige en proaktiewe ontwikkeling van isiXhosa om ook as onderwystaal te funksioneer skielik 'n probleem geword het vir makverslaafdes wie se geboortetaal dit is. Hierdie Afrikaans wat as arena kon dien vir die verfyning van burgerskap, wat 'n aanwinst van gee en deel kon wees, waarmee potensiaal ontgin en vermoëns gesluit kon word, sodat ons saam anders kon word. Die taal waarin bewustzijnsvelde ontdek, ontgin, ontvorm kon word in toepaslike kennisgebiede. Hierdie taal wat in haar besondere handigheid, sêkrag, dingheid, skependheid en autenticiteit en die tussenwoordigheid van ander tale tot haar volle reg en verwesenliking kan kom. Hierdie taal wat borrel uit baie bronne en so baie strome in die eerste rivier gevloei het. Hierdie taal wat so baie kat in die donker geknyp het dat ons nader die hond in die bos kon praat. Hierdie taal met haar heffinge van vele gewestes en gelowe en ongelowe ook, wat een stugge en meer soepelmonde mens geword het om te lewe soos 'n vel, om boer en skaapwagter en trekker en huisvrou en karretjiesmens en smous en meester en matroos en wingerdwerker en sanger. Hierdie taal in wie se naam gemoord en onderdruk is, maar ook geveg vir vryheid en wat reeds van vroeg af ook ingestel was op die saam van vrede soek. Hierdie taal wat tog net kan wees waar daar wederzijds respek en aanvaarding is, die naaldstring van sagkop en moed. Wil ons aan regte verminder, wil ons aan regte verminder en vermink deur dit weg te gooi soos 'n nageboorte? En sal ons kan saamlewe met die verlies? Op Jan Rabie se graf staan sonder Afrikaans is ek niks. 'n Graf is nooit groot genoeg om alles op te skryf waarvoor jy gelewe het of wat jy nog wou sê. Ek wil beweer en ek weet dit, dat met Afrikaans geen waarborg kan bied dat ek iets sal wees nie. Maar indien my basterhart in die Boland moet verdor en genegeer word, as ek nie meer 'n Afrikaner, Suid-Afrikaan kan wees nie, dan sal ek weet my vermoë tot deelname aan die grote welsyn van ons almal, aan die droom van mens te wees tussen mense, is afgeslom en klakkeloos. Kom ek lees vir julle 2 gedigte voor bewyse van totsiens. Die een is van 'n digter uit Guatemala, sy naam is Otto René Castillo, gebore in 1934. Hy was lank in ballingskap nadat die Amerikaners in sy geboorteland 'n diktator bewind gebring het, wat meer goedsgunstig teenoor hulle belange was. Maart 1967 is hy as guerrillero gevangen geneem in die Sierra de las Minas gebergte, ondervra en gemartel in die Zacapa barak en toelewend verbrand. Die gedig se titel is Apolitical Intellectuals. One day, the apolitical intellectuals of my country will be interrogated by the simplest of our people. They will be asked what they did when a nation died out slowly like a sweet fire small and alone. No one will ask them about their dress, their long siestas after lunch. No one will want to know about their sterile combats with the idea of the nothing. No one will care about their higher financial learning. They won't be questioned on Greek mythology or regarding their self-disgust when someone within them begins to die a coward's death. They'll be asked nothing about their absurd justifications born in the shadow of the total lie. On that day, the simple men will come. Those who had no place in the books and poems of the apolitical intellectuals, but daily delivered their bread and milk, their tortillas and eggs, those who drove their cars, who cared for their dogs and gardens, who worked for them, and they'll ask, what did you do when a poor suffered, when tenderness and life burned out of them? Apolitical intellectuals of my sweet country,
you will not be able to answer. A vulture of silence will eat your gut, your own misery will quicken your soul, and you will be mute in your shame. Ons hoef nie die kombers van uitsluiting oor ons koppe te trek en ons duime te suig in die donker nie. Indien ons die grond van ons betrokkenheid duidelik uitlê, is daar miskien toch die toes, soos Leonard Cohen dit verwoord in die lyriek, dat the lesser loyalties depart, and neither race nor creed remain, so that from bitter searching of the heart, not steering by the venal chart that tricked the mass for private gain, we rise to play a greater part. Want vooruitsigte is dalk nie so somber as wat dit hier geskets is nie. Alles kan nog regkom. Die wat skaam, kwaad en verlang, die sonde nou kopskeus of koesagtige gedisciplineerde fatalisme, kan nog uit hulle gemaksones geloop word. Die brand van 'n meer eerbare en verdaagsame en wederzijds onderskragende samesang sou kon opvlam as elkeen net sy wapen gedoen. Hoe sou dit ook anders kon wees? Dis waar dat ek swaar in die mond geword het, en baie begrippe het nou die muwe smaak van mompeling. Maar hoe kan ek ooit hierdie berg en brandes en wind en die vlug van voëls anders ervaar as geskep in die taal van die voorouers se sagte klik en nie. Dankie. Dames en heren, ek vra vir Sonja Loots om vir Bruiten te kom bedank vir sy voordrag. Dames en heren, ek voel onbeskaamd bevoorreg om vir Bruitenbach te kan bedank vir die maniere waarop hy ons hier vanaand probeer bemagtig. Hy skilder vir ons die agtergrond waarteen ons vanaand se gesprekke plaasvind. 'n land waar onbevoegde populiste in korrupsie versink, terwyl die gapings tussen enklawes van bevoorregting soos hier lê, en die kriperendes en ook die binne loopafstand van ons al groter rek. Hy herinner ons dat ons almal afgestudeerdes is van 'n universiteit wat nog van altyd af gedienstig was aan die moreel bankrotheersers van die oomblik en wat helaas dreig om dit weer te wees. Hy hou vir ons 'n spieël op en hy beskryf wat ons sien. 'n Universiteit so lafhartig dat dit weier om die uitdaging tot moeilike denke op te neem. As simptoom hiervan lees hy die uitlatings dat hierdie instelling en haar denkers dit glo nie hul taak ag om te besin oor maniere en daardie maniere te probeer vind waarop ook Afrikaans 'n bruikbare bousteen van nasiebou kan wees nie. Bruitenbach identifiseer kommersialisme en markbepaalde besigheidsetiek as die enigste gemeene taal hier. Hy kopknik, miskien half weemoedig, in die rigting van Opperman, Degenaar, Versveld en ander grootgeeste wie se werk in Afrikaans bedink, bly staan as bewys dat uitnemendheid nie noodwendig gelyk is aan Engelstaligheid nie. By dit alles herinner hy ons ook aan wat nog sou kon wees. Die Universiteit van Stellenbosch as 'n forum wat met 'n Afrikaans as gelyke van Engels volgehoue kontrastering kan akkommodeer. 'n Arena vir die verfyning van burgerskap, 'n instelling wat onder meer deur middel van Afrikaans in 'n interaktiewe verhouding staan met haar lokale omgewing en voedingsbron. Bruitenbach draai vanaand nie doekies om nie.
Studente word mislei om dit te glo, maar Afrikaans is nie die probleem op Stellenbosch nie. Haar sprekers is nie, soos Jonathan Jansen aanvoer, geneties rassisties nie. En om van Afrikaans die slagkoei te maak, sal oneerlik wees en nota bene ondoeltreffend. Bruiten, jy het spesiaal na Suid-Afrika gereis om vanaand met ons te praat. As wêreldburger, tuis op meer as een kontinent, eien jy ook weer vanaand in jou toespraak die Boland as 'n hartland. Maar jy is nie hier om 'n vesting te verdedig of op spesiale voorregte aan te dring nie. Die vind van 'n oplossing is 'n proses en die middele fout gesteld die doel, argumenteer jy. En dit is ook hoe jou bydrae ons tref. Dit versinne beeld wat ons hier wil sien waar word. Die voortgesette gebruik van Afrikaans as geskakeerde instrument van bewuswording en empatie met almal. Afrikaans is 'n manier om 'n Afrika-modernisme uit te leef. Terwyl ons geluister het ons onthou dat om in Afrikaans te argumenteer geen ontsegging durf wees nie. Nie van die moorde en onderdrukking wat met hierdie taal geassosieer word nie. Maar ook nie van die feit dat dit saamgeveg het vir vryheid en vrede nie. Jy het ons herinner dat die offer wat hier gevra word nie gering is nie. Met die delegitimisering van Afrikaans gaan geleenthede verlore om Afrikaans te gebruik, soos jy dit vanaand gebruik het en beskryf het, as omvormingsmiddel en as 'n manier van maak bestaan. Ons sou daarmee ook die kans verloor om alles wat ons oor meertaligheid argumenteer en beweer, performatief te illustreer. Nie verniet nie, Bruiten, noem ons jou onderling en informeel ons poet laureate. Aan die Afrikaanse term volksdigter gaan ek my nie waag nie, want dit is te swartelend vir iemand so vlugvoetig en jolly bobbejanerig soos jy. Voorlopig dan maar die Engels, want soms by hoë uitsondering is dit daarom ook goed vir iets. Thank you, baie dankie. Ons en hopelik 'n paar ander sal die ou koeie in die slote probeer los. Vertrou dat die koei se kalf nog nie finaal in die put is nie en langsaam herkou aan wat ons pas gehoor het. Dames en heren, die vergadering moet voortgaan. Ek sal vra dat u toch maar nog nie, nou al loop nie. Ons het, wat is die punt van orde? Ek wil net sê dat mense wat 'n spreker bedank is nie hier om 'n spreker se hele toespraak te herhaal nie. En Dit is nie 'n punt van orde nie. Dit is 'n punt van orde. Ek weet nie buite orde. Dames en heren, ons staan einde se kant toe, wees geduldig. Ek het die uitslag van die addisionele lede wat ons eerste oor gestem het. Dr. Lecordier en Ms. Sonja Loots is met 'n groot meerderheid verkies. En dan vir die verkiesing van sekretaris is Dr. Nadia Maree verkies met 339 stemme. Ons kom nou by die volgende verkiesing en dames en here, ons besluit om die verkiesing makliker te maak, sal ons sommer nou al twee verkiesings, die vir vice-president en president afhandel. For the exco of convocation for the position of vice president, we propose that the person be elected for a period, appointed for a period of 2 years. Please use the nomination form, and this time I'm going to be strict. Mention the name of your candidate, his qualifications and his position, and that's all. Ek vra nou nominasies vir die posisie van vice-president van die konvokasie.
Meneer de president, ik stel meneer Jacques de Pre voor. Hij was voorheen bij de EW Kerkstichting. Hij heeft een rechtsgraad en hij praktiseert als een advocaat. Dank u. Dit is advocaat Jacques de Pre. Is daar een secondant voor advocaat de Pre? Dank u. Volgende nominaties. Geen verdere nominaties nie. Precies nog, daar is een hand. Ik stel president Dorothea Labeskagni van sy voor. Sy is een doktersgraad van die universiteit en was betrokken bij die US woordfeest wat daar groot uitbekend is wat sy groot maak. Is daar een secondant voor Dr. Labeskagni? Is. Daar is een hand dat ik hier gezien. I can't hear you. Okay, I would like to nominate Regina Wonge Kamlenzana. Regina obtained her master's degree in LLB last year in this very same institution, and she's currently pursuing her PhD in LLB. Thank you. Thank you. Is anyone to second that proposal? We have a seconder. Yeah, thank you. Any further nominations for Vice President? Thank you, Mr. President. I'm nominating Loveland Dahiwa, the lovely lady that spoke first this evening. I nominate her because her leadership and lived experiences have equipped her to navigate the many and varied intersectional challenges that South Africa and our Stellenbosch community faces today. She has the experience to bridge differences in an honest... Could you please mention the qualifications and the position? That's what we ask. Mr. President, you mentioned all of them when you introduced this, so I thought I'd just say 2 sentences with your permission, of course. Come again. My second and final sentence that I'd like to share with all of you is that she has the experience to bridge differences in an honest, vulnerable, and empathetic manner, whilst affirming the many, or rather the little small spaces for differing perspectives to be heard and to be listened to for Stellenbosch in 2050. And we hope for the Stellenbosch in the future. Thank you, John. A seconder for Loveland. Thank you. Any further nominations, ladies and gentlemen? Can we close the nominations? Can I ask the people at the back to prepare the slide for us? To save time, I'm going to ask for nominations now for President as well, so that we can vote for both positions, one after the other, and the votes be counted. Ladies and gentlemen, I call for nominations for the position of President of Convocation. Voor rechts. Pieter Roeland, ja. Meneer de president, ik stel graag aan u voor advocaat Jan Hennis. Hij is een ervaren persoon bij de Universiteitsraad, hij is een advocaat in de Kaapse Balie, meerdere graden aan de universiteit, dat insluit een rechtsgraad. Een trotse alumnus van een trotse instelling. Dank u, dokter. Advocaat Jan Hennis is goed gesteld. Is daar een secondant? Dank u. Verdere nominaties voor de positie van president. I would love to nominate Zianda Stierma. Zianda holds a BA in International Studies. She's presently a policy researcher for the Democratic Alliance at Parliament. And previously she was on the SOC for Transformation. She was a council member. She was on the Rector's Special Task Team for Welcoming Culture and has been invited to numerous colloquials on transformation in higher education. Thank you. That's how it should be done. Dr. Hannah Fearless, a seconder for the proposal. Thank you. I saw a hand at the back there. Please just identify yourself in each case. Edwin Herzog. Ek
Ek stel graag Dr. Michael Lekordeur voor. Ek maak dit kort, want hy is al voorgestel en reeds verkies. Sy CV is bekend. So ek gaan dit nie herhaal nie. As iemand dit weer wil hoor, kan die voorgestel het vir die net as addisionele lid. Dit gaan nou vir ons 'n probleem skep, want hy is nou al klaar verkies tot die konvokasie. Ek moet vir u sê, dis nou werklik 'n probleem vir my. Ek sou voorstel dat as hy as president verkies word, dat die persoon wat die derde meeste stemme gekry het, die addisionele lede verkies is, in sy plek. Ek is bevrees dit sou nie kon nie, want die gaping tussen die eerste en die tweede stemme was so groot teenoor die derde, dat dit nie 'n aanvaarbare oplossing is. Dames en here, ons het vir Dr. Lekordeur voorgestel, is daar 'n sekondant? Dankie. Verdere voorstelle? Goed, dan sluit ek nominasies en dan vra ek dat die lyste hier agter asseblief voorberei word. We have not received the nomination forms for all candidates from the two proposals from there. For the Vice President, could we please have it? You are keeping up the proceedings and undue delays. Dames en heren, ons het twee verlore beursies hier. Die een is vir mejuffrou J.M. Prinsloo en die ander een se bestuurslisensie is C.F.H. Becker. Kan hulle dit kom ophaal asseblief?
Okay, je kan zo goed zeggen. That's just a name, you know, don't in English sometimes it's really she's basically saying as an additive into the musical, but only as an additive. You are your battery so your battery. I like so, yeah. The group over here who nominated Reginald, I couldn't get the surname, we have no information here. We're going to proceed now with voting because a nomination form has not been provided. Points to the general everyone. Ladies and gentlemen, the 4 people nominated for the position of Vice President is Ms. Loveland Nawadeyi, Advocate Jacques de Pree, Professor Dorothea van Zyl, and Regina Bongeka Malenzana. Could you vote for Vice President using the green ballot paper? And you can just write the surname, you needn't put anything in a little cross at the bottom right. One name, ballot papers to the centres, so that we would like to proceed. Loveland Nawadeyi, Jacques de Pree, Dorothea van Zyl, or Bongeka Malenzana for Vice President. Then for President, we have 3 nominations. For the President positions, you use your pink ballot paper. The 3 nominated people are Zayanda Stuurman, Advocate Jan Younes, and Dr. Michael Lacordieu. Please write down one of those 3 names on your pink ballot paper, fold it, send it to the centre so that we can collect the ballot papers and proceed with the proceedings, which are running rather late now. Dames en
heren, ons kom by die volgende item op die agenda. Dit is die fisiekanselier en rektor van die Universiteit van Stellenbosch, professor Wim de Villiers, wat die gebruikelike, dit staan amptelik bekend as mededelings deur die rektor, maar dit is dan 'n aanbieding deur die fisiekanselier en rektor. Are we all ready to proceed now? Dames en heren, professor Wim de Villiers, rector en fisiekanselier van de Universiteit van Stellenbosch. Hij is in die raad aangesteld en op 29 april verlede jaar ingehuldig. Hij was voorheen bekend gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Kaapstad, is een MATI-alumnus en medische dokter wat 21 jaar lang in Engeland en Amerika gestudeerd en gewerkt heeft. He was born in Stellenbosch and matriculated from Paul Roos Gymnasium in 1977, passed his MB CHB at Stellenbosch University cum laude in 1983, and in 1990 also obtained the M.Med degree in internal medicine at Stellenbosch University cum laude. He spread his wings and obtained the D.Phil in immunology at Oxford University in 1995, subsequently going to the United States to gain more experience at the University of Kentucky Medical Center in Lexington, and he later obtained a master's degree in healthcare management at Harvard University. Professor de Villiers praktiseer as gastro-enteroloog en vestig hom as gerekende navorser op die gebied. Hy word opgeneem in die publikasie Best Doctors in America, bekleed verskeie senior posisies aan die Universiteit van Kentucky, waaronder hoof van die departement van gastro-enterologie en Thank you, Professor Viljoen. Baie dankie. Evening, everyone. It's really good to be here with all of you. Goeienaand, dames en heren. Hier is sekerlik belangrike en uiteenlopende sake vanaand toegelig deur my medesprekers met interessante verskillende klemme. But both Loveland and Brayton have raised very important issues, some of which I will also be touching on. So in reporting to Convocation, I want to do three things. I want to highlight our major successes. I want to address our main challenges, and most importantly, I want to outline the way forward. En ek gaan dit nie noodwendig in hierdie volgorde doen nie, maar dis breedweg die areas wat ek wil dek. Now, it's clear there are indeed important issues to address at our institution, but I am actually confident that we have solid foundations in place. We are doing well in the pursuit of excellence. We are making good progress towards becoming more inclusive, and we are addressing societal challenges. So let me briefly expand on these three areas. So wat betref uitnemendheid, is dan verlede maand bekend gemaak dat Stellenbosch weer opgeskuif het in die Times Higher Education ranglys van universiteite in die BRICS-lande en ander ontleikende ekonomieë. Ons beklee nou die 11de plek uit 200 universiteite in 48 lande. So, ek gee toe dat ranglyste nie noodwendig die alfa en die omega is nie, maar dit is verblydend om gesaghebende internasionale erkenning te kry. And you might also have seen a survey late last year showing that Stellenbosch University graduates earn the highest average starting salaries of all South African universities. So this confirms that our qualifications are held in high esteem by employers. So, gepraat van kwalifikasies, ons het in Desember verlede jaar meer as 5000 grade en diplomas toegeken en 'n rekord aantal MB/CAB
gradiande. So hiervan was 128 doktersgrade en saam met die verwagte aantal wat ons in Maart gaan toeken vir jaar, gaan ons omtrent by die 250 draai vir die 2015 jaar. En dit is by verreweg ook 'n nuwe rekord en ek dink ons kan as instelling trots wees daarop. En julle kan ook as alumni trots wees daarop. The second example of our solid foundations is the progress that we are making towards becoming more inclusive by broadening access to our institution. From 2008 to 2015, our intake of black, colored and Indian students increased from 31 to 38%. Our target for 2020 is 50%, 50 years from these, first years from these groups. And already, as we are here currently, nearly 50% of our more than 10,000 postgraduate students are black, colored or Indian. So ons beskou diversiteit as 'n voorvereiste vir uitnemendheid, want blootstelling aan 'n groter verskeidenheid van mense en idees verruim die denke en dit verryk ons uitsette. En hierdie punt is net onlangs weer bevestig deur 'n Stellenbosch alumnus, Dr. Japie van Sail van NASA se Jet Propulsion Laboratory, aan wie ons in Desember 'n eredoktorsgraad toegeken het. En hy werk in Los Angeles by Caltech by die Jet Propulsion Laboratory en hy vertel hoe fantasties dit is om met 'n span wetenskaplikes en tegnici uit 67 lande te werk. Want, sê hy, diversiteit is 'n sterk katalisator wat die beste in almal na vore bring. And in pursuit of greater inclusivity, we last year allocated an additional 70 million rand to diversify our staff body, especially at senior academic level. Stellenbosch University is on a journey of becoming ever more non-racial and multilingual, a national asset, proudly serving the South African and global society as a whole. The third area that we are contributing to is a better future for all by making a positive impact on society. And a striking recent example is the successful application by our legal aid clinic last year to have garnishee orders obtained by microlenders against farm workers, cleaners, and security guards set aside. This has national implications for low-income earners. So, ladies and gentlemen, this institution, your university, aims to grow these strengths: excellence, inclusivity, social impact, as we tackle the challenges that face our sector head-on. Higher education is undergoing rapid change, and all universities are having to innovate and adapt to new circumstances, or else we will stagnate. John F. Kennedy said, "Change is the law of life, and those who look only to the past or the present are certain to miss the future." Let me now address some of these challenges. Student finances, and thus the future financial sustainability of our university, is set to still be an issue this year. The central idea emerging from the protests of 2015 is affordable higher education for all. We support this national call, and free, subsidized studies for academically deserving students who struggle financially. We support that. But for the moment, all the universities still rely on student fees. We very much welcome the allocation of significant additional funds by the state, as well as the appointment of a presidential commission of inquiry, and look forward to satisfactory outcomes as is predicted by October this year.
So as alluded to a lot, is that our language policy is getting a lot of attention. Some fear that our use of Afrikaans may exclude those who prefer to study in English. Others fear our use of English is putting Afrikaans at a disadvantage. So I want to tell you the university is committed to multilingualism without any exclusion. Language should never be an obstacle to any student. So that is why we are expanding parallel medium tuition, separate Afrikaans and English classes for the same module. Deur Engels as onderrigtaal te gebruik, sorg ons dat ons toeganklik is vir meer mense. Maar daar is steeds 'n groot behoefte aan en ook 'n vraag na Afrikaans en daarom duur ons aanbod daaraan voort. Dit is belangrik om te let op taaldemografiese neigings. Ons het nou meer as 30.000 studente aan die universiteit. Verlede jaar het ons die eerste keer ooit in totaal meer Engelse as Afrikaanse studente gehad op ons Stellenbosch. En dit is 'n tendens wat sekerlik gaan voortduur. Now, in terms of our challenges, various interest groups have different positions on a variety of issues, and that's a given, and it's healthy. The important thing is that we should keep on talking and listening to each other in the search for common ground. And that is the principle behind the idea of the open discussion, of die oop gesprek wat deur Degenaar voorgestaan is. Because as we heard tonight, universities are places of ideas around which there should be contestation in the search for answers. Everyone has a right to lawful and peaceful protest under the Constitution. But there should not be any disruption, and everyone's rights should be respected. We condemn all acts of violence and intimidation because we have a responsibility to protect our institution and all its people, property, and activities. This university is a national asset, providing a crucial service to the whole country. And that is why we strive to provide an inclusive, welcoming home to all. And everyone is entitled to be treated with respect and dignity, regardless of color, belief, gender, or sexual orientation. Maar ek moet vir u sê, wat ek nou van tevore gesê het, is nie al ons studente en personeellede se belewenis hier op Stellenbosch. So hartseer soos dit my ook al maak, moet ek toegee dat daar lede van ons universiteitsgemeenskap is wat onaangename ervarings het. Met die luistervideo verlede jaar het ek gesê, ek gaan nie die onverdedigbare verdedig nie. Diskriminasie en marginalisering, of dit nou bewustelik of onbewustelik is, bly verkeerd. Ons tree wel doelgerig teen vergrype op, maar ek moet ook vir u sê, wat dikwels aangeroer word, strek veel verder as individuele gevalle. Dit spreek tot strukturele kwessies, ons institusionele kultuur, of almal voel hulle behoort hier, dat dit ook hulle plek is. Wat hierop inspeel, is dat Maties eens beskou is as 'n volksuniversiteit. Hierdie idee was duidelik te eng. Dit was 'n uitsluitende blik na binne, in plaas van 'n inklusiewe uitreik na buite. We need to understand that times have changed. We need to think and act inclusively. Stellenbosch cannot and will not be an island. In fact, the significant recent successes that we've achieved can be directly traced back to us opening up, becoming part of the broader context, nationally and globally. Our inclusion in the global rankings of the world's top universities is no accident. It comes after years of sustained investment in research excellence and building international networks. Uit eie ondervinding kan ek vir u sê
dat Stellenbosch nou 'n veel beter universiteit en mediese skool is as toe ek in 1983 afgestudeer het. En die redes is duidelik: groter diversiteit, beter navorsing en meer internasionalisering. We now have almost 150 partner institutions in 44 countries across 6 continents, with agreements signed at departmental, faculty, and institutional level. Just more than 15% of our total student population of more than 30,000 are international students from more than 100 countries. We should continue along this path to be locally relevant and globally competitive. Now is not the time for squabbling and navel gazing. What we need to avoid at all costs is the danger of polarization. As different sides demonize one another, it becomes increasingly difficult to find common ground and compromise. We need to reach out to each other in the search for communalities rather than retreating into us and them camps. So we realize our journey is incomplete and imperfect, but we remain steadfast in our determination to go forward, because that is the only way to create a community of social justice and equal opportunities for all, as our university mission states very clearly. Community of social justice and equal opportunities for all. Yes, we are facing challenges at the moment, but there are also many, many exciting opportunities. We need to fix what is wrong, and we also need to celebrate what is right. I was in the United States recently when Martin Luther King Jr. Day was commemorated. And I was again struck by this quote of his: "The time is always right to do what is right." Wat is die idee waarvoor die Universiteit Stellenbosch vandag staan? Inklusiwiteit, innovasie en toekomsgerigtheid. This is what Stellenbosch stands for: to be inclusive, innovative, and future-focused. So let us go forward together. Baie dankie. Dames en heren, ek vra vir advokaat Jan Hennis om vir die fisiekanselier professor Wim de Villiers te bedank. Geachte president, dames en heren, ons is dankbaar meneer die rector dat u die siening oor die toekoms van die universiteit met ons gedeel het. En ons wens u geluk met die prestasies van die universiteit. Vanaand se opkoms getuig daarvan dat die Stellenbosch alumni nie onverskillig staan teenoor die wel en wee van hulle alma mater nie. Daar is by hulle 'n liefde vir hierdie universiteit. Baie van hulle koester die verwagting dat hulle kinders en kindskinders in die toekoms aan hierdie universiteit sal studeer. Baie van hulle is weldoeners van die universiteit. Verreweg die meerderheid van hulle staan nie onverskillig teenoor die werklikheid dat die universiteit ook toeganklik moet wees vir mense wat in 'n ander taal as Afrikaans onderrig wil word. Maar hulle deel nie die siening dat so 'n verwagting onvermydelik ten koste van Afrikaans as onderrigtaal in vervulling moet gaan nie.
Die verwagting dat die universiteit Afrikaans as onderrigtaal in stand sal hou, is nie onbestaanbaar met die eis van hervorming nie. Dit is nie 'n benepe, verkrampte, reaksionêre verwagting nie. En ten spyte wat daarvan gesê word, dit is besonderlik nie rassisties nie. Dit is ook nie onbestaanbaar nie met die noodsaak, soos professor Amanda Gous dit in vanoggend se burger beskryf het, om koalisies rondom idees van geregtigheid te vorm wat alle rasse insluit. It is a claim consistent with the Constitution and in harmony with the demands of justice and fairness. It will not bow to mean-spirited, unreasonable and intolerant demands, wherever they originate from, which have no interest in reasonable compromises and which do not have the best interests of the university at heart. It will also not be a victim of the way of least resistance. The fact that Stellenbosch has become the focal point of this debate tells you something about the motivation for and the nature of the insistence on Afrikaans' total demise. It is intolerant and it is unreasonable as it is greedy and selfish. But it also tells you something about the determination of those of us who will now resist this demand over this university and the language we speak. U kan dit sien as 'n lot of u kan dit sien as 'n geleentheid. 'n Geleentheid om 'n juridies suiwer standpunt in te neem wat aan die eise van geregtigheid, regverdigheid en hervorming voldoen. As u in die bestuur en die raad u hiermee vereenselwig, sal u in die konvokasie 'n gedigtebondgenoot hê. Een wat sal luister, maar nie sal stil bly. Baie dankie nogmaals weer. Baie dankie advokaat Jenus, dames en here. Die einde is amper in sig, maar daar is nou nog een item, en dit is die gebruikelike mededelings deur die president. Ek het nou in die lig van die tydsverloop besluit dat ek my aanbieding gaan halveer en opsom verder op 'n wyse wat nie altyd as voorbereid sal voorkom nie, maar ek het die feit dat u nog voor middernag huis toe wil gaan in 'n gedagte gehou. Om dit te doen, is dit nodig dat kan ek net daar so kom. Mededelings deur die president, en daarvoor gee ek die voorsitterstoel aan die vice-president advokaat Jenus. Stel jy aan die woord. Baie dankie meneer die voorsitter. Dames en here, u sal my in verskoon as ek my mededelings op 'n persoonlike noot begin. In 1955 arriveer ek as eerstejaar ingenieurstudent aan die Universiteit van Stellenbosch. En dit beteken dat ek aan die einde van verlede jaar 60 jaar van verbintenis voltooi het. En daarom is dit dan ook 'n gepaste tyd om afskeid te neem. Die dag na die opening van die universiteit in my tweede jaar verskyn die burger met 'n voorblad berig. US bars uit sy nate, 3000 ingeskrewe studente. Na 60 jaar die universiteit radikaal verander. Dosente dikteer nie meer, studente neem nie meer notas met die hand af nie. Ingenieurstudente gebruik nie meer skuiflineale en rekeningkunde studente meganiese optelmasjiene nie. Die maroon gestreepte matiebaadjie ken ons eintlik nie meer nie, en hy word nie meer gedra nie. Joel en sangfees en singsongs vir intervarsity het verdwyn. Studente loop nie gedas en gebaadjie klas toe nie. Doop is afgeskaf en studente ry nie meer per fiets op die akker rond nie. Tokkelokpos bestaan nie meer nie. Internasionale studente aan die Universiteit van Stellenbosch kom nie net van die destydse Suidwes-Afrika, nou Namibië, of Rhodesië, vandag Zimbabwe nie. Die Universiteit van Stellenbosch trek vandag
meer as 4000 internasionale studente uit meer as 100 lande. En ons het een van hulle vanaand hierso as spreker gehad. Dit help nie meer om nostalgies te raak oor 'n universiteit van Maatland wat die baie van ons geken het nie. Daardie Maatland bestaan nie meer nie. Vandag se studente gesels met mekaar op slimfone, gebruik Google vir toegang tot die internet as bron van inligting in plaas van boeke in die biblioteek en is aktief op sosiale media. Vandag se maties is 'n vrygebore geslag wat anders as dink as ons as studente. Hulle is burgers van 'n geïnternasionaliseerde wêreld en hulle prioriteite is anders en ons moet dit besef. Hulle kom uit diverse omgewings en diverse kulture. Hulle berei hulle voor vir 'n baie moeiliker wêreld as die een waarvoor ons voorberei het. Vir 'n internasionale wêreld van internasionale en mededingende wêreld wat daar buite wag. En as ons vorentoe kyk, gaan die Maatland van môre ook anders wees as die Universiteit van Stellenbosch van vandag. Die universiteit het oor die jare heen 'n drievoudige plig opgeneem. Aanvanklik was dit inrigtings vir onderrig, die oordra van bestaande kennis aan studente. Begin van die 20ste eeu het dit oorgegaan tot die besef dat die universiteite moet plek wees waar nuwe kennis geskep word. Navorsing het aan die orde gekom. Daar was gesê, geen goeie onderrig sonder navorsing. En in die middel van die vorige eeu het daar 'n derde pilaar voorgekom waar die universiteit moet voldoen, gemeenskapsdiens. En nie net gemeenskapsdiens in die sosiale omgewing nie, maar ook aan die nywerheid en aan die sakewêreld daar buite, deur middel van die oordrag van ons navorsingsuitsette vir die skep van welvaart, sosiale welvaart en die skep van werkgeleenthede. En dit is die taak van die universiteite van die 21ste eeu. En die wêreld, die speelveld is vinnig besig om te verander. Ek wil u terugneem na 'n kompromie wat uitgespel is deur professor Henny Rousseau, H.W. Rousseau, professor van filosofie, later visierektor, en toe nog enigste visierektor, so hy het nie 'n titel na sy visierektorskap gehad nie, wat hy geskryf het in 'n artikel opmerkings rondom die idee van 'n universiteit, geskryf in 1991. Dis 25 jaar gelede. En wat Henny Rousseau, een van die mees onderskatte filosofe van hierdie universiteit, destyds gesê het, is vandag nog van toepassing. Volgens hom is daar polêre spanningsverhoudinge tussen uiteensprekende aansprake. Dit gaan in 'n sekere sin, so sê hy, om 'n stryd tussen aan die een kant die aansprake wat voortvloei uit die erflikheidselemente van 'n universiteit en aan die ander kant die aansprake wat uitgeoefen word deur die kontemporêre omgewing van die universiteit. En Rousseau bespreek enkele van hierdie konseptuele kragtevelde wat polêre spanningsverhoudinge, in Engels dichotomies, tot gevolg het. Identiteit versus egalitarisme. Autonomie, autonomie, want dit beteken akademiese vryheid, versus beperking op wat die universiteite mag sê en kan doen. Gemeenskap versus korporasie. En dit is 'n belangrike spanningsveld wat die universiteit van vandag in die gesig staar en wat hy moet bestuur. En vandag 'n kwart eeu later, nadat Henny Rousseau hierdie spanningsvelde uitgespel het, het dit nie net erger geword nie, daar het nuus bygekom. Ek noem een, finansiële volhoubaarheid en bepaal die aandring op gratis onderrig teenoor aan die ander kant toeganklikheid, dit wil sê die bekostig toeganklikheid, dit wil sê toegang tot sonder om te betaal daarvoor. En dit is 'n toenemend moeiliker uitdaging vir universiteitsbestuure om die regte balans tussen hierdie teenstrydige aansprake te vind te midde van 'n snel en dinamiese omgewing wat verander. Die strategiese dokumente van die Universiteit van Stellenbosch
erken almal die belang van voortdurende vernuwing en aanpassing, en ek haal aan uit die strategiese raamwerkdokument wat die volgende sê: die inhoud van 'n raamwerk soos hierdie sal aangepas en verryk moet word aan die hand van die ondervinding wat die universiteit opdoen, na mate die raamwerk geïmplementeer word en aan die hand van toepaslike nuwe insigte uit ander oorde. Einde van die aanhaling. In hierdie omgewing is persoonlike kommunikasie aan die verander, met slimfone en breëbandnetwerke wat kommunikasie en inligtingsvoorsiening fasiliteer. Al meer en meer is die neiging dat die student nie na die kampus toe gaan nie, maar in die kampus na die student toe gaan deur middel van internet en ander toegang. Die kern van hierdie veranderinge gaan oor, en dit was uitgespel by 'n internasionale konferensie in Berlyn 2 jaar gelede, en ek neem graag daardie bevindinge aan. Veranderinge in terme van kennisskepping, interdissiplinêre en transdissiplinêre benaderinge is nodig, en ook nie-wetenskaplike vorms van kennis moet ontgin word. Veranderinge in die onderrigmodel van universiteite, nuwe leer- en onderrigbenaderings vir die ontwikkeling van kritiese en skeptiese denke moet geïntegreer word. Leer het 'n lewenslange voortgesette aktiwiteit om oorlewing in die internasionale beroepswêreld geword. Veranderinge gerig op die ontginning van die potensiaal van nuwe inligting en kommunikasietegnologieë, sommige waarvan ons nog glad nie geantisipeer het nie, vir die skep en die verspreiding van kennis. Dit word bekend gestaan as kuberwysheid, cybersavviness, wat ons in studente vandag aantref. En dan, dames en here, veranderinge met die oog op maatskaplike verantwoordelikheid en kennisoordrag. Die werk van hoër onderwysinstellings moet nie net relevant wees nie. Dit moet as gemeenskapsdiens beskou word. Navorsing moet sosiale behoeftes antisipeer en navorsingsuitsette moet met die gemeenskap in die sakewêreld en die nywerheid insluit, gedeel en daarna oorgedra word vir die eventuele skep van maatskaplike welvaart vir almal, nie net sommiges nie, en natuurlik die skep van werkgeleenthede. Al hierdie balle moet die universiteitsbestuur van vandag te gelyk in die lug hou. En terselfdertyd is daar, in die geval van die Universiteit van Stellenbosch, wat H.W. sou noem die erflikheidselement, wat reeds 'n eeu gelede die onderwerp van intense debat op Stellenbosch was. Dit het namelijk gegaan oor die vraag of die destydse Victoria College by die voorgestelde Engels-eentalige SA College in Kaapstad ingelyf moes word, om die Universiteit van Kaapstad te vorm. Dit was Jan Henoch Maree, weldoener van die universiteit, wie se dood in lewe pas verlede jaar herdenk is, wat met sy reuse skenking van 100.000 pond, en vandagse geldterme sê hulle vir my so wat 0,5 miljard rand, versekerde dat die Universiteit van Stellenbosch as universiteit in 1918 tot stand kan kom, waar Nederlands-Afrikaans, en ek haal aan, geen mindere plaats sou inneem. En na 'n eeu moet hierdie uitgangspunt steeds verreken word. Let wel, die Universiteit van Stellenbosch was nie eksklusief Afrikaans-Nederlands nie. 'n Baie groot deel van die professorekorps was afkomstig uit Engeland en die hele klomp uit Skotland, en hulle Engels was nog moeiliker om te verstaan. Daar is aan geen ander aspek van die Universiteit van Stellenbosch waaroor meer gedebatteer word sedert die begin van hierdie eeu as oor die taalkwessie nie. Dit oorheers die koerante se rubrieke en briewenkolomme. En elke keer as 'n mens dink die debat kom tot ruste, vlam dit weer op, dikwels as gevolg van konfrontasionele uitsprake of optrede deur een of ander party. Die debat neig dikwels persoonlik en die akademiese vlak van debatte daal soms benede die pyl wat ek sou verwag van 'n oop akademiese robuuste debat. En elke keer wat ek dink dat ons nou asem kan skep, dan kry ek 'n oproep van 'n joernalis wat my reaksie vra oor een of ander artikel of rubriek of uitspraak of verwarrende aankondiging. Dames en here, ek dink dit is tyd dat hierdie debat nou tot rust moet kom. Diegene wat debatte voer oor die hipotetiese bestaan van 'n eksklusief Afrikaanse universiteit,
'n storm soos Don Quixote en windmeel. Daar bestaan nie 'n eksklusief Afrikaanse universiteit nie, en die meeste Afrikaanssprekers het dit so aanvaar. En ek is nie bewus van enige beduidende stemme om dit te bepleit nie. Dieselfde geld die quasi-akademiese skrywers soos onderwerpe soos Afrikaans verdien nie spesiale behandeling nie, terwyl daar nie gevra word vir spesiale behandeling nie. Soos die kanselier Dr. Johan Rupert in Desember by die gradeplechtigheid gesê het, en ek haal hom aan, hou op om te baklei oor die taalkwessie. Daar is veel belangriker dinge wat ons aandag vereis, maar dat is het nie los. Dus, dit is haast tyd om halt te roep vir die taaldebat, en ek kry die indruk dat ons meestal by mekaar verbypraat, dat daar meer dinge is waaroor ons saamstem, as waaroor ons verskil, of dan waaroor die meeste redelike mense saamstem. Die extremiste wat verskil sal jy altyd kry. I hope that henceforth cooperative and the win-win approach will be pursued in which all interested parties will be winners. That the University of Stellenbosch will win, that its students will win, and that the two languages of instruction will win. Let us not begrudge each other the right to exist and refrain from pursuing a winner-takes-all obsession. Ek wil graag voorstel in die Universiteitsraad binnekort 'n verteenwoordigende paneel van onafhanklike deskundiges, insluitende taalsosioloog sal aanstel om die hele situasie met wye oorleg van alle partye te ondersoek. Persoonlik glo ek dat dit selfs 'n CODESA-tipe taalberaad moet ingesluit word, wat alle belangegroepe sal verklaar dat dit teenwoordig sal wees, om praktiese uiting te gee aan die beginsels van gelyke taalregte. Onderhandelinge moet ook met die Departement van Hoër Onderwys gevoer word, nadat die minister reeds in die openbaar erken het dat meertaligheid 'n addisionele finansiële las op universiteite plaas en addisioneel deur die staat gesubsidieer behoort te word. Iets wat die akademiese ontwikkeling van inheemse tale ook sal fasiliteer. Laat ons die minister asseblief roep en vir hom sê, loop op. Maar laat ons met mekaar praat. Soos wat professor Amanda Gous onlangs in haar rubriek geskryf het, en ek haal aan, dit is beter as ons saamwerk, eerder as om aan verskillende kante van die draad te staan en skreeu. Einde van haar aanleiding. Laat ons poog om maksimum konsensus te bereik, waarvoor het nodig sal wees dat elke party toegewings sal moet maak. Ons moet konsensus bereik oor wat gelyke status in die praktyk beteken, en nie soos dikwels gebeur met 'n bespreking oor grondwetlike taalregte, fokus op dit wat die regte nie dan konsensus beteken nie. Gelyke status beteken eenvoudig dit, gelyke status. Enige bepaling in die taalbeleid ten opsigte van een taal sal mutatis mutandis ook vir die ander taal moet geld. Gelyke status impliseer ook dat daar nie 'n verstek of voorkeurtaal sal wees nie en geen mindere plaas nie. Laat ons nie fokus op wat gelyke status nie is nie, eerder as op wat dit wel is. En terselfdertyd bepaal die taalbeleid dat taal nie gebruik mag word as uitsluitingsmeganisme nie, en dit geld vir sowel Afrikaans as Engels, en dit het professor Wim de Villiers in sy toespraak ook net nou beklemtoon. The principle of equal status has already been laid down in the language policy of this university and seems to be greatly accepted. The Minister of Higher Education, according to the Burger newspaper of the 16th of October of last year, Minister Blade Nzimande, The minister said, sometimes when we raise the language issue, some interpret it as an attack on the Afrikaans language or the Afrikaans culture. Nobody is fighting against Afrikaans or the Afrikaans culture, but then the languages must be equal. Afrikaans and English, it must be equal. The minister's spokesperson, Kaya Nkwanyana, on the 5th of December last year said,
The Minister indeed believes that Afrikaans as a medium of instruction must be, well, he said saved. I took it out and I didn't replace it, unfortunately. Dr. Nzimande has always argued that the balance must be maintained where the status of Afrikaans and English really is equally important and not just superficial. The current conditions at the Stellenbosch University at this stage is not welcoming to those who do not speak Afrikaans, and the university must reach out to these students. Nou, dames en heren, dit dan lyk as ons tot 'n groot mate met mekaar kan saamstem. En ek wil byvoeg dat die Engels-eentalige benadering ook nie verwelkomend is vir studente vir wie akademiese Engels tot 'n hoë mate ontoeganklik is nie. Laat die wyse komitee wat ek voorgestel het planne aan die hand doen om dit op te los. Verlede jaar ontmoet ek 'n student uit die bevolkingsdeel met die laagste deelname koers aan universiteitsstudie en wat afkomstig is uit die Noord-Kaap. Hy kla teenoor my dat wat hy akademiese Engels noem, in die Engelse helfte van die T-opsievakke vir hom onverstaanbaar is. Agterna moet hy by sy maats gaan uitvind wat daar gesê is en hy het Engels op matriek geslaag. Feit is, daar bestaan geen lingua franca in Suid-Afrika nie. Vervolgens Pansat word geen enkele van die 11 tale, die amptelike 11 tale in Suid-Afrika, deur selfs helfte van die volwasse bevolking wat kwalifiseer vir universiteitsstudie, voldoende verstaan om suksesvol daarin op universiteitsvlak te studeer nie. Die professor Wim de Villiers het tydens sy inhuldigingsrede gesê, Stellenbosch is nie 'n Afrikaanse universiteit nie, Stellenbosch is nie 'n Engelse universiteit nie, Stellenbosch is nie 'n Xhosa universiteit nie. Stellenbosch is 'n wêreldklas, meertalige Suid-Afrikaanse universiteit, een van min in die kategorie wat bitter nodig is in 'n land met 11 amptelike tale. Laat ons dit aanvaar as 'n realiteit. In die jongste Maatieland skryf professor de Villiers, die Universiteit Stellenbosch het nog altyd in Afrikaans en Engels gedoseer en vraestelle beantwoord. Tans wil ons 'n beleid van gelyke status implementeer en finansier op 'n manier wat niemand uitsluit nie en geen nuwe negatiewe impak sal hê nie. Met dit die geval vra mens andermaal, is dit nodig dat die debat en gedurende konfrontasie voortsleep? Waaroor gaan dit dan nou nog? As alle redelike partye van die minister tot die universiteitsraad met sy taalbeleid, dan sal die Engels gebruik as onderrig en kommunikasietale met gelyke status. En wat taal nie gebruik as uitsluitingsmeganisme nie en met spesiale aandag aan isiXhosa. Vir 'n ingewikkelde saak soos die onderrig en kommunikasie taalrealiteite is daar nie simplistiese oplossings nie. Maar dit is juist die uitdaging aan die universiteitsraad wat die beleid moet maak en die universiteitsbestuur op wat dit moet uitvoer om praktiese uitvoering te gee aan die beginsels wat ek hierbo uitgespel het en om die polêre spanningsverhouding tussen die grondwetlik verskanste aansprake op moedertaalonderrig aan die een kant en toeganklikheid aan die ander kant op pragmatiese wyse op te los. Daar moet bestaansruimte vir albei geskep word. Is 'n meertalige beleid aan die universiteit volhoubaar, sou u vra. Ek het in die begin genoem dat toe ek as eerstejaars student aan die Universiteit Stellenbosch 60 jaar gelede hier aangestap het, die universiteit 3000 studente gehad het. Dit was 'n volhoubare en bekostigbare universiteit. Vandag het die Universiteit van Stellenbosch 4 maal soveel studente. Dit is 12.750 in verlede jaar, wat aangedui dat hulle in Afrikaans as huistaal het. In totaal het die Universiteit Stellenbosch 30.000 studente. Dis 10 maal meer as die Maatieland wat ek geken het toe ek student hier was. Ek sou dink dat met 12.700 Afrikaans sprekende studente dit viervoudig volhoubaar is omdat hulle die keuse van onderrig van wêreldgehalte in hulle voorkeurtaal te voorsien, of het Afrikaans is of nie. Ek is bemoedig deur die universiteit en die studentendemografie aan die Universiteit van Stellenbosch as 'n groot bate vir sowel die akademiese as persoonlike vorming van die studente
wat kies om aan die Universiteit van Stellenbosch sal daarom saam met die bestuur kreatief wil bly dink hoe onderlinge begrip en waardering vir almal verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch bevorder kan word. En die dames en here, ons gaan nou vandag, daar is net 1 of 2 dinge wat ek nog moet doen, en dit is om die uitslae bekend te maak van die stemmings. Die stemming vir visiepresident, Jacques Depree, 318 stemme, Lablin Nawaye 303 stemme, Professor Dorothea van Sail 130, Regina Monkeka Milenzana, 17 stemme. Advokaat Jacques Depree is die nuwe visiepresident van die convocatie. Tot president is verkies advokaat Jan Heerens met 476 stemme. Ms. Stuurman 199 en Dr. Lacordaire met 79. Dames en here, baie geluk aan die nuwe convocatie se uitvoerende komitee en baie sterkte vir hulle moeilike taak en termyn. Ek wil vir u sê, my vrou sê, sy hoop sy gaan my meer dikwels by die huis sien as die afgelope tyd. U sal toelaat dat ek net 'n paar bedankings doen. In die eerste plek aan die registrateur, meneer Johan Aspeling en sy kantoor, wie se geduld dikwels beproef is. Baie dankie aan die tolke, wie se vermoë vanaand veral deurbreekend besonder aan beproef is. Aan mevrou Susan van der Merwe van die afdeling openbare betrekkinge, aan meneer Viljoen van der Walt van risikobestuur en sy span wat gesorg het vir u sekuriteit, aan James Hart van Sun Media wat gehelp het met stembriewe en die logistiek hier binne, aan Malena Fourie, aan Dr. Nadia Maree, sekretaris van die convocatie, wat harde bene gekou het, veral van 4 uur af vanmiddag. Ook aan Mariana Vermeulen en Alfreda Coetzee, aan Jaco Botha, aan Zachary Fortuin en al die personeel wat vanaand gehelp het om met die bemanning, die registrasie, die opneem en die tel van stemme. Dames en here, dankie aan almal vir u wat gekom het en wat so geduldig was om tot hierdie laat uur hier te bly en met die belange van u alma mater op die hart dra, veilig huis toe ry. Dames en here, kan ek net vra dat die nuwe uitvoerende komiteelede en die uitredende na voorkom vir 'n foto en ek moet formeel daarom net sê, hiermee sluit ek hierdie vergadering van die convocatie van die Universiteit van Stellenbosch. Baie dankie.